선배찬호 Сайн байцгаана уу? 찬양대 찬양 감사합니다. Магтан дууны багийн магтан дуунд баярлалаа. 찬양대가 점점 실력이 늘고 있는 것 같아요. За магтан дууны багийн маань одоо чадвар ч гэсэн жоохон сайжиршаа шиг тийм ээ. 그래요. 감사합니다. Баярлалаа. 그 말씀 시간에 핸드폰 좀 꺼주시고 또 이동을 좀 하지 마시기 바랍니다. Бүгдээрээ үгийн цагаар гар утсаа унтраагаад босч гарахгүй байгаасаа гэж хүсье. 같이 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирая. 우리의 생명과 소망이 되어 주신 하나님 감사합니다. Бидний ам болон найдварлсан Бурхан минь талархлаа. 하나님의 크신 사랑으로 죄 가운데 살던 우리들을 구원해 주시고 Бурхан та агуу хайраараа гимнүгэл дотор амьдарч байсан биднийг аварч өгөн. 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사드립니다. Мөнхийн ам болон мөнхийн деважинг амлал болгон өгсөнд талархаж байна. 우리를 주님 몸된 교회 안에 심어 주시고 Бидний эзэн та өөрийн бие болох чуулган дотор тайр суулгаа. 주의 말씀과 또 성령의 인도하심으로 우리 남은 삶을 인도해 주시는 거 감사드립니다. Эзний үг болон ариун сүнсний удирдлагаар бидний үлдсэн амьдралыг удирдах байгаа талархаж байна. 주님께서 우리 믿음의 눈을 밝혀 주시고 Эзэн та бидний итгэлийн нүдийг гэрэлтүүлж 하나님의 선하신 뜻을 분별하며 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. Бурхан таны сайн хүслийг ялгаж салгаад Бурхан таны хүсэл дотор амьдарч чадгаар удирдах өгөөрэй. 구원받은 우리 형제 자매들 더욱더 하나님의 선하신 뜻을 분별하고 Манай аврагсан ахын дүүс улам илүү Бурхан таны сайн хүслийг ялгаж салган 또 우리가 주님의 말씀의 빛 가운데 남은 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 기도드립니다. бид эзэн таны үгийн гэрэл дотор үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлж чадгаар удирдах өгөөрэй. 우리가 구원받기 전에 즐겨왔던 합당치 못한 습관들, 죄악된 습관들을 점점 벗어버리고 Бид аврагтахаас өмнө хөгжилдөрж ирсэн зохисгүй зуршлууд, гэмт зуршуудаа ч гэсэн баг багаар хайж 하나님의 말씀과 은혜를 통해 우리 마음과 생활이 더욱더 거룩하게 변화되고 Бурхан таны үг болон нэгүслээр бидний сэтгэл болон амьдрал улам илүү ариун болж 주님 다시 오시는 그날 우리가 더욱더 온전한 모습으로 주님 앞에 설 수 있도록 항상 인도해 주옵소서. эзэн таныг дахин ирэх өдрийн хүртэл бид нэр улам илүү бүрэн дүүрэн болсон дүр төрхөөр эзэн тантай уулзах чадгаар удирдаарай. 고난과 시험과 병중에 있는 성도들 Зовлон, сорилт, өвчин дунд байгаа ахын дүүсийг 또 경제적인 어려움 가운데 또 고통 가운데 있는 성도들 주님께서 일일이 살펴주시고 мөн эдийн засгийн бэрхшээл, зовлон дунд байгаа ахын дүүсийг эзэн та нэг бүрчлэн ажиглан харж 합당한 은혜와 위로를 허락해 주옵소서. тохирсон тайтгарал нэгүслээ зөвшөөрөөрэй. 우리가 주님의 은혜로 믿음을 지키며 이 땅에서 거룩하게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Бид эзэн таны нэгүслээр итгэлээ сахин энэ газар дээр ариун амьдарч чадгаар туслаарай. 지난 한 주 동안 바양을기 집회를 허락해 주셔서 감사드립니다. Өнгөрсөн 1-7 хоногийн турш Баян-Улгийн семинарыг зөвшөөрч өгсөн талархаж байна. 마지막 때이지만 몽골 땅에서 또 서부권 지역에서 계속해서 복음이 전해지도록 도와주시고 Төгсгөлийн цаг үе хэдийч Монголын газар нутагт онцгойлон баруун бүсэд ч гэсэн Бурхан таны сайн мэдээ гэрчлэгдэж чадгаар тусалж 많은 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아와서 하나님께 기쁨과 영광이 되게 해주옵소서. олон сүнснүүд аврагдаад Бурхан тань руу ирээд Бурхан танд баяр хөөр алдарсуу болж чадгаар туслаарай. 먼저 구원받은 성도들이 주님 주신 믿음과 사랑 안에서 서로 하나 되고 Төрүүлж аврагдсан итгэгч анхан дүүс маань эзэн таны итгэл өгсөн итгэл болон хайр дотор нэг болж чадгаар тусалж 하나된 모습으로 주님의 복음을 힘있게 전하며 살아갈 수 있게 도와주옵소서. нэг болсон дүр төрхөөр эзэн таны сайн мэдээг хүчтэйгээр тараагаад амьдарч чадгаар туслаарай. 이 시간 주의 말씀을 통해 우리가 마땅히 깨달아야 될 주의 교훈을 깨닫게 도와주옵소서. Энэ цагт эзэн таны зайлшгүй бидэнд ухааруулах ёстой сургамжийг ухаарч чадахад туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 갈라디아서 3장을 보겠습니다. За хамтдаа Галаад 3 дугаар бүлгээс харъя. 1318 дугаар удас. 갈라디아서 3장 Галаад 3 27절입니다. 27 дугаар ишлэл байна. 1318 дугаар удас. 3장 27절 3-ын 27. 같이 읽어볼까요? За хамт уншия. Христ рүү баптизм хүртсэн та нар бүгдээрээ Христийг өмссөн юм. 또 4장
4-р бүлгийн 19절입니다. 19-р ишлэл байна. За 4장 хамт 19절. За 4:19-ыг хамт уншийе. Хүүхдүүд минь, Христ та нарын дотор дүрээ олдол би төрөх зовлон дахин эдэлж байна. 오늘은 너희 속에 그리스도의 형상을 이루라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Өнөөдөр та нар дотроо Христийн дүр төрхийг олдол гэсэн сэдвээр үгээсэлье. 3장 27절에 보면 3:27-оос харуул 누구든지 그리스도와 합하여 세례 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 말씀해주고 있죠. Христ рүү баптизм хүртсэн та нар бүгдээрээ Христийг өмссөн гэж хэлж байна. 그리스도와 합하여 세례를 받았다. Христтэй нийлэн баптизм хүртсэн. 단순히 뭐 침례 받은 것을 말하는 게 아니겠죠, 그죠? Энэ ердөө баптизм хүртсэн гэсэн утгыг хэлээгүй. 성령 세례 받은 걸 말하는 거예요. Ариун сүнсний баптизмыг хүртсэн хүнийг хэлж байна. 성령 세례라는 게 뭐냐? 우리가 회개하고 예수님 믿을 때에 성령께서 우리 마음에 오신 것을 성령 세례라고 말하죠. Ариун сүнсний баптизм гэдэг нь Есүс бидний төлөө өгөхэд гэм нүглийн мань уучлсанд нь итгээд аврагдж байгааг энэ ариун сүнсний баптизм гэж хэлж байна. 성령 세례를 받지 않은 사람이 침례 받았다고 해서 그걸 구원받았다고 말하지 않잖아요. Ариун сүнсний баптизмыг хүртээгүй хүн усан баптизм хүртлээ гэдэг үнийг аврагдсан гэж хэлэхгүй. 그죠? Тийм биз 이 дээ? 말씀은 Энэ үг 단순히 그냥 세례 받은 거, 물에 들어갔다 나온 거 그거 말하는 게 아닙니다. энэ үг ердөө баптизм усанд ороод гарч илээ гэдэг утгыг хэлээгүй. 회개하고 예수님 믿은 사람에게 성령이 오셔서 우리가 하나님의 자녀로 거듭난 것을 말하는 거예요. Гэмшээд Есүсийн үйлцэн ажилд итгээд ариун сүнснийг авснараа бид Бурхны хүүхдээр дахин төрсөн гэдгийг хэлж байна. 근데 4장 19절에 보면 Тэгээ 4:19-оос харуул 이제 너희 속에 그리스도의 형상이 이르기까지 다시 너희를 위해 해산하는 수고를 한다고 돼 있어요. одоо Христ та нарын дотор дүрээ отол би төрөх зовлон дахин эдэлж байна гэж байна. 이 말은 무슨 말일까요? Энэ ямар утгатай үг вэ? 구원받은 성도 안에 이제 주님의 성품이 이루어지고 닮아가고 이루어지는 거 말하는 거예요. Аврагдсан итгэгчний дотор эзний зан чанар бүрэлдээд дуурайгаад явахыг хэлж байна. 여러분 구원의 3단계에서 대해서 들어보셨죠? Та бүхэн авралын 3 үе шат гэж сонсч ирсэн биз дээ? 들어보셨어요? Сонсч ирсэн үү? 구원의 3가지 단계가 있다 그랬죠? За авралт 3 үе шат байдгаа 첫 гэж. 번째가 영혼 구원, Эхнийх нь сүнсний аврал, 두 번째가 хоёр дахь нь 생활 구원, амьдралын аврал, 그다음에 세 번째가 гурав дахь нь 몸의 구원. бие аврал. 바로 영혼 구원 다음에 바로 몸의 구원으로 가시는 분 있는 것 같아. Сүнсний авралаас шууд бие аврал руу шилжиж байгаа хүн байгаад байна те. 세 단계라고 했는데 За 3 үе шат гэж хэлсэн шүү дээ тийм ээ. 첫 번째가 영혼 구원, Эхнийх нь сүнсний аврал, 두 번째가 생활 구원, хоёр дахь нь амьдралын 세 аврал, 번째가 몸의 구원입니다. гурав дахь нь бие аврал байна. 영혼의 구원이라는 게 뭐냐? Сүнсний аврал гэж юу вэ? 예수님을 믿음으로써 죄를 용서받아서 Есүст итгэн гэм нүглээ уучлуулан 심판받을 운명에서 건진받은 것을 우리가 영혼 구원 받았다라고 얘기를 합니다. шүүгдэх хувь тавилангаас татан гаргагсныг бид сүнсний авралыг олж авлаа гэж хэлдэг. 그리고 생활 구원이란 Амьдралын аврал гэдэг нь 영혼 구원을 받은 성도가 сүнсний авралыг авсан итгэгч 죄에서 구별되고 죄의 영향력에서 벗어나는 것을 생활 구원이라고 합니다. гэмээс тусгаарлагдаад гмийн нөлөөлөх хүчнээс ангижирч байгааг амьдралын аврал гэж хэлж байна. 그리고 세 번째 몸의 구원은 Тэгээ гурав дахь энэ бие аврал нь 주님 다시 오시면 우리 죽을 몸이 이 몸이 죽음에서 해방되는 거 말하는 거죠. за эзэн дахин ирэх юм бол бидний энэ бие үхлээс чөлөөлөгдөхийг хэлж байна. 영혼 구원은 예수님이 십자가에서 피 흘려 주신 그것을 이제 믿음으로써 그죠? Сүнсний авралыг Есүс загалмай дээр цусаа урсгасанд нь итгэснээрээ 예수님이 십자가에 피 흘려 내 모든 죄를 대속해 주신 사실을 믿음으로써 성도가 단번에 얻는 거죠. Есүс загалмай дээр цусаа урсгаад миний гэм нүглийг уучлсанд итгэснээрээ итгэгч хүнийг нэг дор олж авдаг. 구원받은 성도에게 영혼 구원은 이미 과거에 이루어진 사건입니다. Тэгэхээр аврагдсан итгэгчийн хувьд сүнсний аврал хэдийн өнгөрсөн цаг дээр биелчихсэн байна. 근데 생활 구원은 Харин амьдралын аврал 구원받은 성도가 이 땅에 살아가는 동안에 매일의 삶 속에서 이루어가는 과정이죠. аврагдсан итгэгч энэ газар дээр амьдрах тоолондоо өдөр бүр биелүүлэн явж байгаа үйл явц байна. 우리 이 땅에서 점점 생활 구원을 이루어가고 있는 겁니다. Бид энэ газар дээр баг багаар амьдралын авралыг гүйцэлдүүлээд явж байна. 이루어가고 있어요? Та бүхэн гүйцэлдүүлээд явж гин үү? 대답들이 좀 힘이 없어요, 그죠? За ерөөсөө их сул хариулж байна тийм ээ. 그리고
Тэгээд 몸의 구원은 주님이 장차 재림하실 때에 우리에게 이루어지게 될 사건이죠. энэ биеийн аврал нь хожим эзэн дахин ирэх үед бидэнд биелэх тийм үйл явц байна. 주님 다시 오시면 우리는 영원한 몸, 신령한 몸, 영광스러운 몸으로 변화돼서 이제 천국에 들어가잖아요. Эзэн дахин ирэх юм бол бидний бие, мөнхийн бие, сүнслэг бие, тэгээ алдар суутай бие болж өөрчлөгдөөд яваач руу орно. 갈라디아 3장 27절 우리가 읽은 말씀에 보면 Галаад 3:27 энэ үгийг харах юм бол 그리스도로 옷 입었느니라는 말씀이 나오죠. Христийг өмссөн гэж гарч байгааз. 그리스도로 옷 입었다는 게 무슨 뜻이냐? Энэ Христийг өмссөн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 26절을 26 дээр 26절을 읽어보겠습니다. 26-г уншия. Тиймээс та нар бүгдээрээ Христ Есүст итгэх итгэлээр Бурхны хөвгүүд болсон ажээ. 그리스도로 옷 입었다는 것은 Христийг өмссөн гэдэг нь 믿음으로 말미암아 하나님의 아들이 됐다 그런 뜻이에요. итгэлээрээ Бурхны хөвгүүн болсон гэсэн үг. 여러분 이제 우리가 옷을 입을 때 옷 입는 건 짧은 시간에 입는 거잖아요, Бид 그죠? нар ч гэсэн хувцас өмсөхдөө богинохон хугацаанд өмсчихдээ шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 응? 우리가 뭐 하루 종일만 옷을 입고 있다거나, 그죠? Бид өдөржингөө хувцасаа өмсөх ч юм уу? 그죠? 한 달 내내 뭐 옷을 입다거나 그러진 않잖아요, Нэг 그죠? сарын турш хувцас өмсөөд л байдгүй шүү дээ, тийм ээ? 그죠? 순간적으로 입고 이렇게 차려 입잖아요, 그죠? Тэр дариулаад хувцас ингээл цэгслээл өмсдөг. 그래서 우리가 하나님의 아들이 되는 것은 Тиймээс бид Бурхны хөвгүүн болж байгаа нь 회개하고 믿음으로써 단번에 이루어지는 거거든요. гэмшээд итгэснээрээ нэг дор биелж байгаа хэрэг. 그래서 그리스도로 옷 입었다는 것은 우리가 믿을 때에 하나님의 자녀라는 신분을 얻은 것을 말하는 거예요. Христийг өмссөн гэдэг нь бид итгэх үед Бурхны хүүхэд болох харьяаллыг олж авсан гэсэн үг. 물어봅시다. Асууя. 성도의 신분은 뭐예요? Итгэгчийн харьяалал юу вэ? 구원받은 성도의 신분은 뭐예요? Аврагдсан итгэгчийн харьяалал юу вэ? 하나님의 Бурхны 아들이죠. хүү. 맞아요? Зөв. 자, 구원받은 성도를 하나님은 죄인으로 보실까요? 하나님의 아들로 보실까요? Аврагдсан итгэгчийг Бурхан нүгэлтнээр харах уу, Бурхны хүүгээр харах уу? 하나님은 구원받은 성도를 더 이상 죄인으로 보시는 게 아니에요. Бурхан аврагдсан итгэгчнэрийг дахин нүгэлтэн гэж харахгүй. 구원받은 성도는 하나님의 아들이 이미 된 거예요. Аврагдсан итгэгч хэдийн Бурхны хүүх болсон байна. 요한 1서 3장 2절에 보면 1-р Иохан 3:2-оос харвал 보라 너희가 지금은 하나님의 자녀라. харагтун одоо та нар Бурхны хүүхдүүд. 우리는 신앙생활 하면서 점점 하나님의 아들들이 돼가는 게 아니고 Бид итгэлээр амьдрангаа баг багаараа Бурхны хөвгүүд болдгийм биш. 회개와 믿음으로 단번에 하나님의 아들이 되는 거예요. Гэмшил итгэдээр нэг дор Бурхны хөвгүүд болдог. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 네, 갈라디아서 4장 19절에 보면 Гэтэ Галаад 4:19-оос харвал 근데 너희 속에 그리스도의 형상을 이루라고 말하고 있잖아요. Христ та нарын дотор дүрээ олдол гэж байна. 그죠? Тэгж байгааз 이것은 энэ нь 단번에 되는 것이 아니다는 거예요. нэг дор болдгүй гэсэн үг. 성도는 믿음으로 단번에 하나님의 아들이 된다 그랬죠? Итгэгч итгэлээрээ нэг дор Бурхны хөвгүүд болдог 근데 гэсэн. 구원받은 성도 안에 그리스도의 형상이 이루어지는 것은 Харин аврагдсан итгэгчний дотор Христ дүрээ олон биелүүлнэ гэдэг нь 단번에 되는 것이 아니고 тэр доороо болдог зүйл биш. 구원받은 후부터 성도가 지속적으로 노력하고 힘써서 이루어가는 거예요. Аврагснаас хойш итгэгч тууштайгаар хичээд зүтгээд үүнийг биелүүлдэг байна. 그리스도의 형상을 이룬다는 것은 성도의 신분을 말하는 게 아니고 성도의 신앙의 상태를 말하는 거예요. Тэгэхээр Христийн дүрийг биелүүлээ гэдэг нь итгэгчийн харьяаллыг хэлж байгаа юм биш, итгэлийн амьдралын үйл явцыг хэлж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 예, 성도의 신분과 성도의 상태를 잘 구분할 줄 알아야 Тэгэхээр 됩니다. та бүхэн 이тгэгчийн харьяалал болон итгэгчийн байр байдлыг сайн ялгаж салгах хэрэгтэй. 어떤 성도는 성도의 신분과 성도의 상태를 잘 구분하지 못해가지고 구원을 의심하는 경우가 있어요. За зарим итгэгчид энэ итгэгчийн авралын 다시 어떤 성도는 성도의 신분과 상태를 잘 구분하지 못해서 за зарим итгэгчийн харьяалал болон байр байдлаа сайн ялгаж салгахгүй хүмүүс 자신의 구원을 의심하는 경우가 있다고. өөрийн авралтаа эргэлздэг тохиолдол байна. 이해되셔요? ойлгож байна уу? 아까 말씀드렸죠? түрүүн хэлсэн. 하나님의 아들이라는 성도의 신분은 믿음으로 단번에 받은 것이고 이미 이루어진 거다. Бурхны хүү гэсэн харьяаллыг итгэлээрээ нэг дор олж авсан хэдийн биелчихсэн зүйл. 그런데 Гэхдээ 성도의 신앙의 상태는 харин итгэгчийн итгэлийн байр байдал 점점 그리스도를 닮아가는 것이라고 말씀드렸잖아요. баг багаар Христийг дуурайхаа гэж хэлсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 자, 성도 안에 이루어져야 할 그리스도의 형상이라는 게 뭘까 그러면? Тэгэхээр Христийн дотор, үгүй итгэгчийн дотор биелэх ёстой Христийн дүр гэдэг нь юу вэ?
성도 안에 이루어져야 할 그리스도의 형상이라는 건 뭘까요? Итгэгчийн дотор биелэх ёстой Христийн дүр гэж юу вэ? 예수님의 Есүсийн 성품을 말하는 거예요. зан чанарыг хэлж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 그리스도의 형상을 이룬다는 것은 구원받은 성도가 Христийн дүрийг биелүүлээ гэдэг нь аврагдсан итгэгч 점점 예수님의 성품을 닮아가는 걸 말하는 거예요. баг багаар Есүсийн зан чанарыг дуурайгаад явахыг хэлж байна. 이 생활구원을 우리가 다른 말로 성품 구원이라고 말합니다. Тиймээс амьдралын авралыг бид өөрөөр зан чанарын аврал гэж хэлдэг. 왜 생활구원을 성품 구원이라고 말하느냐? Яагаад амьдралын авралыг зан чанарын аврал гэж хэлж байна вэ? 성품이 바뀌어야지만 생활이 바뀌거든요. Зан чанар нь өөрчлөгдөж амьдрал нь өөрчлөгдөн. 성품이 바뀌지 않는 사람이 생활이 바뀔 수는 없잖아요. Зан чанар нь өөрчлөгдөөгүй байгаа хүний амьдрал нь өөрчлөгдөхгүй. 이제 성경은 이렇게 말씀하고 있죠. Библи ингэж хэлж байна. 거룩한 사람에게서 거룩한 말과 행동이 나온다. Ариун хүнээс ариун үг үйлдэл гарна. 성숙한 인격을 갖춘 사람에게서 성숙한 말과 행동이 나온다는 거예요. Зан чанараа төлөвшүүлсэн хүнээс төлөвшсөн үг үйлдэл гарна. 디모데후서 2-р Тимот 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 디모데후서 3장 2-р Тимот 3 14절부터 17절. 14-өөс 17. 3장 14절부터 17절입니다. 3-ын 14-өөс 17 1351-р хуудас байна. 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншийе. Харин чи юу сурсан, юунд итгэсэндээ бай. Чи хинээс сурснаа мэдэх аваас Христ Есүст итгэх итгэлээр авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадалтай ариун судруудыг чи хүүхэд байхаасаа мэдсэн. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заах, зэмлэх, залруулах, зөв чиглүүлэхэд тустай. Үүгээр Бурхны хүн чадамгай болж алив сайн үйлд бүрэн бэлтгэгддэг. 자, 이 말씀은 하나님께서 우리에게 성경을 기록해 주신 목적을 설명하고 있어요. Энэ үг Бурхан бидэнд Библийг бичиж өгсөн зорилгыг тайлбарлаж байна. 15절에 보면 15-аас харвал 하나님은 성경을 통해서 예수님 믿고 구원 얻도록 하기 위해서 성경을 기록해 주셨죠. Бурхан Библиэр дамжуулан Есүст итгэн авралыг авахуулын тулд Библийг бичиж үлдээсэн. 그리고 16절과 같이 16-аар ишлээ. 이제 구원받은 성도를 하나님은 교훈하시는 거예요. Одоо аврагдсан итгэгчийг Бурхан сургамжилдаг, сургадаг. 하나님의 말씀으로 구원받은 성도를 교훈하시는 거예요. Бурханы үгээр аврагдсан итгэгчийг сургадаг байна. 말씀으로 성도를 교훈하시고 책망하시고 바르게 하고 의로 교육하십니다. Үгээрээ итгэгчийг зааж, зэмэлт зөв залруулахад тусдаа чиглүүлдэг байна. 그죠? Тэгж байгааз. 그리고 17절에 17 дээр 구원받은 성도를 이제 온전케 하신다. аврагдсан итгэгчийг бүрэн дүүрэн болгодог. 자, 그런데 17절에 우리가 주목할 말씀이 있어요. Тэгээ энэ 17 дээр бидний анхаарах үг байна. 하나님의 사람으로 온전케 하고 Бурхны хүнээр чадамгай 또 бас 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이라. алив сайн үйлд бүрэн бэлтгэнэ гэж байна. 온전한 성도에게서 Бүрэн дүүрэн итгэгчээс 온전한 бүрэн дүүрэн 뭐가 나와요? юу гарч ирэх вэ? 행실이 나오는 거예요. Үйлдэл гарч ирнэ. 그죠? Тийм биз? 행동하고 말하는 걸 보면 Яаж үйлдэж байгааг нь харвал 사람이 어떤 사람인지 알 수 있죠. тэр хүн ямар хүн бэ гэдгийг мэдэж болно. 그죠? Тийм биз? 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 주시고자 하는 것들이 이런 것들이 있다. Бурхан Библиэр дамжуулан бидэнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйлсүүд нь ийм байна. 구원을 얻게 하시고 Аврахын тулд 우리를 온전하게 만들어 가시고 биднийг бүрэн дүүрэн болгохын 또? тулд бас 온전한 행동을 하게 하신다. бүрэн дүүрэн үйлдэл гаргуулахын тулд 예수님은 Есүс 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 낸다. сайн хүн сайн үс чанараас сайн үйлсийг гаргадаг. 악한 사람은 Харин муу хүн 그 쌓은 악에서 악한 것을 낸다고 말씀했어요. тэр хураасан муу зүйлээс муу үйлсийг гаргадаг гэсэн. 마태복음 12장 보겠습니다. Матай 12-оос харъя. 마태복음 12장. Матай 12 35절입니다. 35 дахь ишлэл байна. 12장 35절 12-ийн 35 읽어봅시다. уншия. Сайн хүн сайн сан хөмргөөсөө сайныг гаргадаг, муу хүн муу сан хөмргөөсөө муу муухайг л гаргадаг.
선한 사람이 쌓은 선에서 선한 것을 낸다. 이 무슨 뜻일까요? Энэ сайн хүн сайн сан хөмгөөсөө сайныг гаргана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 선한 사람은 구원받은 성도를 말하죠. 그죠? Энэ сайн хүн гэдэг нь аврагдсан хүнийг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 선한 사람이 선을 쌓는다는 것은 Сайн хүн сайн сан хөмргийг хураана гэдэг нь 구원받은 성도 안에 그리스도의 형상이 이루어지는 것을 말하는 거예요. аврагдсан итгэгчийн дотор Христийн дүр төрх биелэхийг хэлж байна. 구원을 받았으면 аврагдсан бол 이제 자기 안에 그리스도의 형상을 이루기 위해서 노력을 해야 된다는 одоо 뜻이죠. өөрийнхөө дотроо Христийн дүрийг биелүүлэх хүртэл хичээх хэрэгтэй гэсэн. 그리스도의 형상을 이룬다는 것이 무슨 뜻이라 그랬죠? Христийн дүрийг биелүүлнэ гэдэг нь юу гэсэн үг гэсэн бэлээ? 예수님의 성품을 닮아가는 것이다라고 말씀을 드렸어요. Есүсийн зан чанарыг дуурайхаа гэж хэлсэн. 이해되시죠? ойлгож байна. 따라서 Тиймээс 선한 사람은 쌓은 선에서 선한 것을 낸다 이 말은 сайн хүн сайн сан хөмргөөсөө сайныг гаргана гэдэг нь 구원받은 성도가 аврагдсан итгэгч 구원받은 후에 주님의 성품을 닮아가기 위해서 노력하면 аврагдсанаас хойш эзний зан чанарыг дуурайхаж хичээх юм бол 이제 그 말과 행실이 온전한 말과 행실이 나온다 그런 одоо 뜻이에요. тэр үг үйлдэл нь зөв боловсон гарч ирнэ гэсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 성경은 구원에 대해서 다양하게 표현하고 있잖아요. авралын талаар олон талаар хэлсэн байгаа. 뭐 거듭났다, дахин төрлөө, 의인 됐다, зөвдгөн 뭐 боллоо, 영생 얻었다, мөнх амьтаа боллоо, 하나님의 아들 됐다. бурхны хүү боллоо. 구원을 다양하게 이렇게 표현해주고 있는데 авралыг олон янзаар илэрхийлж байгаа. 구원의 핵심이 뭐예요? Гэтэ авралын гол цөм нь юу вэ? 죄 사함과 새 생명이잖아요. Гэм нүглийн уушлал болон шин ам байна. 구원을 받았다 이 말은 аврагдсан гэдэг нь 죄를 사함 받고 새 생명을 얻었다, 생명 얻었다 그런 뜻이에요. гэмээ уушлуулад амийг олж авсан гэсэн. 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없기 때문에 Цус урсахгүйгээр гмийн уушлал байхгүй ч 예수님은 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에 피 흘려 주셨죠. Есүс бидний гмийг уучлахын тулд загалмай дээр цусаа урсгасан. 그죠? Тийм биз? 그리고 예수님의 피가 믿어진 성도 안에 성령이 오셔서 생명을 심어 주시는 거예요. Тэгээд Есүсийн цус итгэгдсэн итгэгчийн дотор ариун сүнсийг суулгаж өгч. 그때부터 이제 구원받은 이제 신앙생활이 시작이 되는 거예요. Тэрнээс хойш итгэлийн амьдрал эхэлж 근데 байна. 신앙생활의 핵심이 뭐죠? Гэтэ итгэлийн амьдралын гол цөм нь юу вэ? 성경은 신앙생활을 다양하게 표현합니다. Библиэлд ч гэсэн итгэлийн амьдралыг олон янзаар 주 илэрхийлдэг. 안에 거하는 생활이다. Эзэн дотор байдаг 교회 амьдрал, 생활이다. чуулганы 죄에서 амьдрал, 구별된 생활이다. гэм нүглээс тусгаарлагдсан 복음을 амьдрал, 전하는 생활이다. сайн мэдээг тараадаг амьдрал. 그런데 신앙생활의 핵심은 뭐다? Гэтэ итгэлийн амьдралын гол цөм нь юу вэ? 예수님을 배우고 닮아가는 것이다. Есүсийг сураад дуурайх амьдрал. 그리스도의 성품을 닮아가는 것이 신앙생활의 핵심이다. Тэгэхээр Христийн зан чанарыг дуурайна гэдэг нь итгэлийн амьдралын гол цөм байна. 구원을 받아도 аврагдсан ч гэсэн 자기 안에 그리스도의 형상이 이루어지지 않는다면, 주님의 성품을 닮아가고 있지 않다면 өөрийнх нь дотор Христийн дүр биелээгвэл эзний зан чанарыг дуурайхгүй байгаад 신앙생활을 올바르게 하는 것일까 아닐까요? энэ итгэлээрээ зөв амьдрч чинь үү үгүй байна уу? 아니라는 거예요. Үгүй байна. 구원을 받았다고 하는데 죄 용서를 못 받았어. Аврагдсан гэж байгаа хэрнээ гэмээ уушлуулж чадаагүй. 구원 받은 거야 아니에요? Энэ аврагдсан байна уу үгүй байна уу? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 야, 신앙생활 한다고 하는데 За итгэлээр амьдрч чинь гэж хэлж байна. 전혀 바뀌는 게 없어. Гэтэл ерөөсөө өөрчлөгдсөн юм алга. 신앙생활 하는 거야 아니에요? Энэ итгэлээр амьдрч чинь үгүй байна уу? 아니라니까요. Үгүй байна. 구원의 핵심이 죄 사함과 새 생명을 얻는 것이라면 Авралын гол цөм нь гмийн уушлал болон шин амийг олж авах бол 신앙생활의 핵심 뭐다? итгэлийн амьдралын гол цөм нь юу вэ? 그리스도의 성품을 Христийн зан чанарыг 닮아가는 것이다. дуурайх. 자, 오늘 너희 속에 그리스도의 형상을 이루라는 제목으로 말씀을 공부하면서 Та нарын дотор Христ дүрээ олдол гэсэн сэдвэр үгээс сурангаа 신앙생활에 대한 좀 올바른 이해를 좀 갖게 되기를 바라고, итгэлийн амьдралын зөв ойлголтыг олж аваасаа гэж 또 хүсье. 올바른 신앙생활을 위해서 우리가 힘써야 될 것이 무엇인지를 같이 공부를 해볼게요. Бас зөв итгэлийн амьдрал донд хичээх ёстой зүйл юу вэ гэдгийг хамтдаа 세 сурах. 가지를 좀 말씀을 드릴게요. Гурван зүйлийн талаар. 첫 번째, Эхнийх нь 성도의 신분과 상태에 대한 이해를 좀 해야 되겠고요. итгэгчийн харьяалал болон байр байдлын талаар ойлголт хэрэгтэй. 구분할 줄 알아야 됩니다. 그죠? Үүнийг ялгаж салгах хэрэгтэй. 두 번째는 Хоёрт нь 예수님은 성도를 두 가지 부름으로 부르셨다. Есүс итгэгчийг хоёр дуудлагаар дуудсан. 그리고 세 번째, Гуравт нь 성도 안에 이루어져야 될 그리스도의 성품이 무엇인지를 좀 말씀을 드릴게요. итгэгчийн дотор биелэх Христийн зан чанар юу вэ гэдэг талаар хэлье. 자, 먼저 Эхлээд 성도의 신분과 상태에 대해서 좀 말씀을 드려볼게요. итгэгчийн харьяалал болон байр байдлын талаар хэлье. 요한복음 Йохан 1장 1-р бүлэг 12절입니다. 12-р ишлэл байна. 1장 12절. 1-12.
오늘 말씀이 조금 어려울 수도 있지만 중요한 말씀이거든요. 잘 오늘 들어보시기 바래요. жоохон хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ чухал үг учраас сайн анхаараа сонсоорой. 1197-р удас 1장 12절 1:12. 같이 읽어보죠. За хамт уншийе. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрд итгэгчдэд Бурхны хүүхэд болох эрхийг тэр өгөв. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 Хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. 무슨 말이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 우리는 회개와 믿음으로 단번에 하나님의 아들이라는 신분을 얻게 된다 그런 뜻이에요. Бид гэмшил болон итгэлээр нэг дор Бурхны хүүхэд болох эрхийг олж авсан гэсэн үг. 그리고 이러한 신분은 변화되지 않는 거예요. Тэгээд энэ харьяал нь хувирахгүй. 한 번 하나님의 아들이 됐으면 Нэг удаа Бурхны хөвгүн болсон бол 영원히 мөнхөд 하나님의 아들이죠. Бурхны хөвгүн. 맞죠? Тийм биз дээ? 이거 잘 이해해야 됩니다. Энийг сайн ойлгох хэрэгтэй. 하나님은 우리 행동을 보시고 우리를 구원해 준 거 아니에요. Бурхан бидний үйлсийг хараад биднийг аварч гисэн юм биш ээ. 하나님은 우리가 한 일 때문에 우리를 구원해 주신 것이 아니잖아요. Бурхан бидний хийсэн үйлдэлээс болж аварч өгч байгаа юм. 우리는 모두가 다 예수님이 피 흘리심으로 죄를 값없이 용서받았어요. Бид бүгдээрээ Есүс цусаа урсгаснараа гим нүглийн уучлалыг үнгүүгээр авсан байна. 우리는 원래 죄인인데 Бид анханасаа нүгэлтэн 예수님이 십자가에서 피 흘려 내 죄를 용서해 준 사실을 믿음으로써 하나님의 아들들이 된 거예요. харин Есүс загалмай дээр цусаа урсгаад миний гим нүглийг уучлж өгсөнд нь итгэснээрээ Бурханы хөвгүн болсон. 우리가 하나님이 아들이 된 것은 우리 행위로 된 것이 아니고 예수님이 하신 일 때문에 된 것이잖아요. Тэгэхээр бид Бурханы хөвгүн болсон. Бидний үйлцэн зүйлээс үж Есүсийн үйлцэн ажлаас болж байна. 그죠? Тийм биз? 그렇기 때문에 우리가 얻은 하나님의 아들이라는 신분을 얻은 것은 변하지 않는 거예요. 영원한 거예요. Бидний олж авсан Бурханы хүү гэсэн энэ харьяалал хувирахгүй мөнхөд байна. 자, 그런데 Гэхдээ 구원받은 모든 성도들이 예수님의 피로 하나님의 아들이라는 신분을 얻었지만 аварцсан итгэгчнүүд бүгдээрээ Есүс итгээд бүгдээрээ адилхан Бурханы хүү гэсэн харьяаллыг олж авсан ч гэсэн 성도들의 신앙의 상태는 다르다. итгэгч болгоны итгэлийн байр байдал нь өөр байгаа. 예? 하나님의 아들이라는 신분은 다 똑같지만 Бурханы хүү гэсэн харьяалал нь бол бүгдээрээ адилхан. 성도들의 신앙의 상태는 각기 다르다. Харин итгэгч нарын хүн тус бүрийн итгэлийн байр байдал нь өөр. 로마서 8장을 보겠습니다. Ром 8-аас харъя. 로마서 8장 Ром 8 12절 13절 12 13 1278 дахь удас 12절 13절 12 13 읽어봅시다. За хамт уншийе. Тиймд ах дүүнраа бид өөртнүүд мөн боловч мах бодийн дагуу амьдрахын төлөө байдаг мах бодийн үрдэнгүүд бишээ. Хэрв та нар мах бодийн дагуу амьдрвал үхэн. Харин та нар сүнсээр биеийн үсийг үхэлд хүргвэл амьдрах болно. 자, 형제들아 우리가 빚진 자다. Ах дүүнраа бид өртнүүд 뭘 빚졌어요? юуны өрөнд орсон бэ? 예수님의 피, Есүсийн цус, 생명을. амийн. 영원한 생명을 우리는 빚졌잖아요. 그죠? Мөнхийн амьд бид өртөө болсон. 맞아요? Зөв үү? 여러분 빚져본 분도 있을 거예요. За та бүхний дунд ч гэсэн өртөө өрөнд орж исэн хүн байгаа. 은행에서 대출을 받았어. Банкнаас зээл авлаа. 먹고 싶은 거 다 먹고 사고 싶은 거 다 살 수 있어요? За идэхийг хүссэн бүх зүйлээ идэл худалдаж авахыг хүссэн бүх зүйлээ авч чадах уу? 그러지 않죠. Тэгдэггүй шүү дээ, тийм ээ. 빚을 갚아야 되는 것 때문에 생활을 절약하잖아요. 사고 싶은 것도 먹고 싶은 것도 절제하잖아요. За өөрөө төлөхийн тулд одоо амьдралаа ч гэсэн жоохон хэмдэг штэ. Идэхийг хүсэж байгаа авахыг зүйлээ ч гэсэн жоохон хяналт тавьдаг. 맞죠? Тийм биз дээ? 자, 우리는 생명을 빚졌어요. Бид нар амийн өрөнд орсон. 맞아요? Зөв үү? 빚진 자는 절제하는 삶을 살아야 되는 거예요. Өртөө хүмүүс өөрийгөө захирч амьдрах хэрэгтэй. 자, 그런데 사도 바울은요. Илч Паул 구원받은 성도들이 빚진 자인데 аврагдсан итгэгчнэр өртөө хүмүүсээ. 육신에게 져서 육신대로 사는 자들이 있을 수 있다. Махбодийн дагуу амьдрдаг махбодийн өртнүүд бас байгаа. 13절에 보세요. 13-ыг хараарай. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되. Та нар махбодийн дагуу амьдрвал үхнэ. 구원받은 성도라도 육신대로 살면 Аврагдсан итгэгч гэсэн махбодийн дагуу амьдрвал 죽은 자다. үхмэл хүн байна. 무슨 뜻이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 구원 잃어버린다는 뜻입니까? Энэ авралаа алдна гэсэн үг үү? 뭐죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 구원받은 성도라도. Аврагдсан 여러분 итгэгч 우리가 гэсэн 구원받기 전에는 죄 허물로 죽어 있었잖아요. хүмүүсээ бид аврагдахаас өмнө гим нүгэл алдаа зуршлын хувьд үхчихсэн байсан. Тийм биз? 예수님 피로 구원받아서 하나님의
아들로 다시 태어났어. Харин Есүсийн цусаар аврагдаад Бурхны хүү болж дахин 근데 төрсөн. 하나님 아들이 됐는데도 역시 여전히 육신을 따라 살아. Одоо Бурхны хүү болсон хэрнээ урдын адил махбодоо дагаад амьдарч байна. 그러면 Тэгвэл 구원 잃어버린다? авралаа алдах уу? 아니죠. Үгүй ээ. 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 그 삶이 하나님 보실 때 죽은 것처럼 헛되다는 거예요. Энэ амьдрал нь Бурхныг харахад үхмэл мэт хоосон гэсэн үг. 이해되십니까? ойлгож байна. 반대로 Эсрэгээр нь 성령으로 영으로서 몸의 행실을 죽이면 산다. ариун сүнсээр биеийн үлсийг үхэлд хүргвэл амьдрах болно. 구원받은 성도가 구원받은 후에 Аврагдсан итгэгч аврагдсанаас хойш 하나님의 말씀과 성령의 인도를 따라 살아갈 때에 Бурхны үг болгон ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах үед 그 삶이 하나님 보시기에 귀하고 가치 있다 그런 뜻이에요. энэ амьдрал нь Бурхныг харахад эрхэм үнцэнтэй гэсэн үг. 갈라디아서 Галаад 5장을 보겠습니다. 5-аас харъя. 갈라디아서 5장 Галаад 5 16절 17절 16 17. 5장 16절 17절을 읽어보겠습니다. За 5-ын 16 17-г уншийе. Харин би та нарт хэлье. Сүнсээр яв. Тэгвэл та нар мах бодийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэхгүй. Яагаад гэвэл мах бод сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс мах бодийн эсрэг хүсдэг юм. Хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тул мах бод сүнс нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ. 자, 사도 바울이 갈라디아 교회 성도들에게 이렇게 말합니다. Илч Паул Галач чуулганы итгэж анхан дүүст ингэж хэлж байна. 너희는 성령을 쫓아 행하라. 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니하리라. Та нар ариун сүнсээр яв. Тэгвэл махбодийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй. 자, 이 말씀 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 구원받은 성도들 중에도 Аврагдсан итгэгч нар дотор ч гэсэн 성령을 쫓아 사는 성도가 있을 수 있고 ариун сүнсийг дагаад явж байгаа итгэгч ч байгаа. 육체의 소욕을 따라 살아가는 성도도 있을 수 있다는 뜻이죠. Бас махбодийн хүслээ дагаад амьдарч байгаа итгэгч гэсэн байгаа гэсэн үг. 맞죠? Тийм биз? 자, 만약에 Хэрвээ 모든 구원받은 성도들이 저절로 성령을 쫓아 살아가게 된다면 үхэл аврагдсан итгэгч нар аяанда ариун сүнсийг дагаад амьдардаг вэ? 야, 너희들 육체의 성령을 성령을 쫓아 행하라. 육체 욕심을 이루지 아니라 이렇게 말할 필요가 없잖아요. Та нар ариун сүнсийг дагаад үлдээ. Тэгэх юм бол махбодийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж хэлэх шаардлагагүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 구원을 받아도 Аврагдсан ч гэсэн 주님을 구원받은 성도가 주님을 배우고 본받기 위해서 노력하지 않으면 аврагдсан итгэгч эзнийг сураад эзнээс үлгэр дуурайл авъя гэж хичээхгүй бол 시간이 지나도 변화되지 않아요. цаг хугацаа өнгөрсөн ч өөрчлөгдөхгүй. 시간이 지나도 어린 상태에 머물러 있는 거예요. цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн баг болчир байдал дээрээ л байна. 이해되십니까? ойлгож 교회 байна уу? 안에 실제로 그런 성도들 있잖아요. Чуулган дотор бодитоор ийм итгэгчнэр 구원받았다고 байгаа. 뭐 얘기해. 뭐 구원받고 시간 오래 지났어요. За аврагдсан гэж ярьдаг, аврагдаад удаан хугацаа өнгөрлөө гэж хэлж байна. 근데 희한하게 아직도 신앙이 어려. Гэтэ ачирхалтай нь одоо ч гэсэн итгэл нь балчир байна. 아직도 자기 중심적이야. Одоо хүртэл өөрийгөө төвлж байна. 아직도 형제자매를 배려하고 생각할 줄 몰라. Одоо хүртэл ахан дүүстэй найр тайван бодно гэж мэдэхгүй. 복음을 위해 사는 게 아니고 여전히 자기를 위해 살아. Сайн мэдээний төлөө амьдрах биш, урдын адил өөрийнхөө төлөө амьдарч байна. 구원을 받은 성도가요. Аврагдсан итгэгч 구원받은 이후에 주의 말씀을 주님을 본받고 닮아가기 위해서 노력하지 않으면 аврагснаас хойш эзнээс сураад эзнийг үлгэрлэн дуурай гэж хичээхгүй бол 시간이 아무리 지나도 변화되지 않아요. хичнээн цаг хугацаа өнгөрсөн ч өөрчлөгдөхгүй. 신앙이 어린 상태에 머물러 있을 수가 있다는 거예요. Итгэл нь балчир байр байдалтай байхаас өөр арга. 성경에는 Библиэлд 성도의 신분과 상태를 구분해서 알려주신 말씀이 있어요. итгэгчийн харьяалал болон байр байдлыг ялгаж салгаж хэлж өгч байгаа үг байгаа. 몇 군데로 좀 찾아볼게요. Хэдэн газараа сайж олъё. 자, 성경에 이런 말씀이 있어요. Библиэлд ийм үг байдаг. 구원을 얻었다는 말씀이 있고 Авралыг авсан гэсэн үг байгаа. 구원을 이루라는 말씀이 있어요. Бас авралаа гүйцээ гэсэн үг. 찾아볼게요. хайж олъё. 에베소서 2장입니다. Эфес 2. 에베소서 2장 Эфес 2 8절 8 дугаар ишлэл 2장 8절 2-ын 8 1322 дугаар удас. 읽어보겠습니다. За 8-ыг хамт уншийе. Та нар нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. Энэ нь та нараас бус харин Бурханаас өгөгдсөн бэлэг бөгөөд. 자, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 구원을 얻었나니. Та нар нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. 이 구원은 어떤 구원일까요? Энэ аврал нь ямар аврал вэ? 영혼 구원 말하는 거죠. Сүнсний авралыг хэлж байгаа юм. 영혼 구원을 얻었다는 것은 우리가 하나님의 아들이 됐다는 우리의 신분을 말하는 거예요. Сүнсний авралыг авсан гэдэг чинь бид Бурхны хүү болсон бидний харьяаллыг хэлж байна. 근데 성경에는 Гэтэ Библиэлд 구원을 이루라는 말씀도 있어요. авралаа гүйцээ гэсэн үг байна. 빌립보서 2장입니다. Филиппой 2, 빌립보서 2장 Филиппой 2, 12절. 12 дугаар ишлэл.
12절을 읽어볼게요. За 2-ын 12 дугаар ишлэгийг уншийе. Иймээс хайртууд минь та нар үргэлж дуулууртай байсныхаа адил зөвхөн намайг байхад ч биш харин эдүгээ байхгүй байхад минь бүр илүүгээр өөрсдийн авралыг айдас ба чичирлэр гүйцээ. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 되어 있죠. Энэ айдас ба чичирлэр авралыг гүйцээ гэж 이 байна. 구원은 뭘 말할까요? Энэ аврал юу хэлж байгаа вэ? 성품 구원, Зан чанарын аврал. 생활 구원을 말하는 거죠. Амьдралын авралыг хэлж байна. 그죠? 영원 구원 받은 성도가 Сүнсний авралыг авсан итгэгч 주님의 성품을 말씀을 배우고 주님을 알아가고 주님을 닮아가기 위해서 노력하라 그런 뜻이잖아요. үгнээс сураад, эзнээс сураад, эзнийг үлгэрлэн дуурайхын тулд хичээ гэсэн үг. 두 번째, Хоёр дахь 또 нь 성경에는 Библиэлд 죽었다는 말씀이 있고 үхсэн гэсэн үг байгаа. 죽이라는 말씀이 있어요. Бас үхүүл гэсэн үг байгаа. 자, 골로새서 Колосе 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 골로새서 3장 Колосе 3, 3절 3 дугаар ишлэл. 또 읽어볼게요. За хамт уншийе. Учир нь та нар үхсэн бөгөөд та нарын ам Христтэй хамт Бурхан дотор нууцлагдсан. 3절에 너희가 죽었다. 3 дээр та нар үхсэн. 자, 구원받은 성도는 예수님과 함께 십자가 이미 심판 받았죠. Аврагдсан итгэж Есүстэй хамт хэдийн загалмай дээр шүүгцэн. 그죠? Тийм биз? 죄의 종로로 타던 나의 옛사람은 주님과 함께 십자가에 죽었고 다시 살아났잖아요, 이제. Гэмнүүлд боолж гिजсэн миний хуучин хүн Христтэй хамт үхээд дахин амьсан. 맞아요? Зөв үү? 그런데 Гэхдээ 또 5절에 보면 5 дугаар ишлэгийг харвал 5절 한번 읽어볼게요. за 5-ыг уншийе. Тиймд та нар газар дээрх эрхнүүдийг үхүүл. Энэ нь садар самуун, бузар булай, тачаал, муу хүсэл, шунхайрал болох шүтэн шүтэх явдал юм. 자, 땅에 있는 지체를 죽이라. Газар дээрх эрхнүүдийг үхүүл. 아니 이미 죽었는데 Хэдийн үхчихсэн байгаа 그죠? шүү. Тийм биз? 또 죽이래요. Дахиад үхүүл 이게 гэж. 뭘 말하는 거죠? Энэ үхүүл гэж байгаа нь юу хэлж байгаа вэ? 구원받은 성도 안에 남아있는 육신의 정욕, 죄의 기질을 절제하고 다스리라 그런 뜻이잖아요. Аврагдсан итгэгчийн дотор үлчгсэн байгаа махбодын хүсэл, гмийн зан чанарыг захирч бариа гэсэн. 이건 신앙생활을 말하는 거죠, 그죠? Энэ нь бидний итгэлийн амьдралыг хэлж байна. 맞아요. Зөв үү? 그리고 또 성경에는 Бас Библиэлд 새 사람을 입었다는 말씀이 있고 새 사람을 입으라는 말씀이 있어요. шинэ хүнийг өмссөн гэсэн үг байгаа. Бас шинэ хүнийг өмс гэсэн үг байгаа. 골로새서 3장 Колосе 3 10절입니다. 10 дугаар ишлэл байна. За 10-ыг хамт уншийе. Шинэ хүнийг өмссөн энэ хүн бол өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу мэдлэг шинжлэгдсэн хүн юм. 새 사람을 입었다는 말씀은 무슨 뜻일까요? Шинэ хүнийг өмссөн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 하나님의 은혜로 죄에서 해방되어 하나님의 자녀가 됐다는 거 말하는 거죠. Бурхны нэгүслээр гимээс чөлөөлөгдөөд Бурхны хүү болсон гэсэн үг. 성도의 신분을 설명해 주는 거예요. Энэ нь итгэгчийн харьяаллыг хэлж байна. 그런데 Гэхдээ 또 성경에는요. бас Библиэлд 새 사람을 입으라는 말씀도 있어요. шинэ хүнийг өмс гэсэн үг гардаг. 에베소서 Эфес 4장을 보겠습니다. 4-өөс харъя. 4장 22절부터 24절 4-ийн 22-оос 24. 1324 дугаар удас 읽어보겠습니다. уншия. Амьдралын чинь урдын хэм маягт хамаарах залмигт тачаалын дагуу ялцарч буй хүүчин хүнээ тайлж оюун санаагаараа шинжлэгдэн жинхэнэ зөвхт байдал ба ариун чанар дотор Бурхны дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өмс. 새 사람을 입으라. Шинэ хүнийг өмс. 무슨 말씀일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 구원받은 성도가 Аврагдсан итгэгч 이제 구원받은 사람답게 하나님의 자녀답게 살아가라 그런 뜻이잖아요. аврагдсан хүний дайтай Бурхны хүүхдийн хуваар амьдраа гэсэн үг. 이렇게 성경은요 성도의 신분과 상태를 구분해서 말씀해주고 있어요. Энэхүү Библи аврагдсан итгэгчийн харьяалал болон байр байдлын талаар ялгаж салгаж хэлж байгаа. 성도의 신앙생활은 Итгэгчийн итгэлийн амьдрал 성도의 상태의 결과예요. итгэгчийн байр байдлын үр дүн. 사람의 생각과 말이 행동으로 나타나는 것처럼 Хүний бодол, үг нь үйлдэлээр нь гардаг шиг 우리의 영적인 상태, 신앙의 상태가 우리의 신앙생활로 나타나는 거예요. бидний сүнслэг байр байдал, итгэлийн байр байдал маань бидний итгэлийн амьдралаар гарч ирж байна. 구원받은 성도라 할지라도 Аврагдсан итгэгч гэсэн 육신의 소욕을 따르면 육신적인 생활을 하겠죠. махбодын хүслээ дагах юм бол махбодынхоо дагуу амьдрна. 그죠? Тийм биз дээ? 반대로 Эсрэгээр нь 구원받은 성도가 자기 안에 들어와 계신 성령님의 인도와
하나님의 말씀을 따라 살면 аврагдсан итгэгч өөрийнх нь дотор орж ирсэн ариун сүнсний удирдлага болон Бурхны үгийн дагуу амьдрал 우리 안에 육신의 소욕이 있긴 있지만 бидний дотор махбодын хүсэл байгаа ч гэсэн 이 육신의 소욕을 이기고 하나님의 뜻을 따라 의롭고 거룩한 삶을 살게 되는 энэ 거예요. Бурхны хүсэл энэ махбодын хүслээ ялаад Бурхны үгийн дагуу ариун зөвдөр амьдрч чадна. 저 앞에서 말씀드렸어요. Түрүүн хэлсэн. 구원은 믿음으로 단번에 받는 것이지만 Авралыг итгэлээрээ нэг дор олж авдаг. 신앙생활은 매일 이루어가는 과정이라고 말씀드렸어요. Харин итгэлийн амьдралыг өдөр бүр биелүүлэн явах үйл явцаа гэж хэлсэн. 구원을 받아도 아직 신앙이 어리거나 신앙이 자라지 않으면 Аврагдсан ч гэсэн итгэл нь балчир юм уу итгэл нь өсөөгүй байгаад 구원받기 전에 말과 행동이 계속해서 나올 수밖에 없는 거예요. аврагдахаас өмнөх үг үйлдэл нь байн гарч ирэхээс өөр аргагүй. 믿으시죠? ойлгож байна уу? 그러나 구원받은 후에 Харин аврагдсныхаа дараа 올바르게 지속적으로 신앙생활을 하면 зөвөр тууштай итгэлээр амьдрал 믿음이 성장하면 итгэл нь өсвөл 이제 성령님의 다스림을 받게 되고 одоо ариун сүнсээр захируулна. 육신의 소욕을 절제하고 이제 거룩하고 합당한 삶을 살아가게 되는 거죠. Махбодын хүслээч гэсэн захираад ариунаар зохистой амьдрдаг байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 두 번째는 Хоёрт нь 예수님은 우리를 두 가지 부름으로 부르셨다는 거 알아야 돼요. Есүс биднийг хоёр дуудлагаар дуудсан гэдгийг 마태복음 Матай 11장입니다. 11 байна. 마태복음 11장 Матай 11 1098 дугаар удас 28절부터 30절. 28-аас 30 дугаар ишлэл 11장 28절부터 30절 읽겠습니다. За Матай 11-ийн 28-аас 30 дугаар ишлэгийг уншийе. Зүдэд туйлдсан хүнд ачаа үүрсэн бүхий л хүмүүсээ над руу ир. Би та нарыг амраая. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй тул буулгыг минь өөрсөд дээрээ авч надаас суралц. Тэгвэл та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн гэв. 자, 이 말씀을 보면 예수님께서 우리를 두 가지로 부르셨다는 걸 알 수 있어요. Яг нүнээс харах юм бол Есүс биднийг хоёр дуудлагаар дуудсан гэдгийг мэдэж байна. 28절 28 дээр 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. зүдэд туйлдсан хүнд ачаа үүрсэн бүхий л хүмүүсээ над руу ир. Би та нарыг амраая. 구원으로의 부르심이죠. Энэ аврал руу дуудаж байна. 그죠? Тийм биз? 수고하고 무거운 짐이라는 건 죄짐 말하는 거잖아요. зүдэд туйлдсан хүнд ачаа үүрсэн гэдэг нь гмийн ачаа. 과거 이스라엘 백성들이 애굽에 들어가서 종노릇했죠. Өнгөрсөнд Израилийн ард түмэн Египтэд очиод боолчлогдсон. 그것은 우리가 과거에 죄의 종노릇하며 살았던 삶을 뜻하는 Энэ 거잖아요. нь бид өнгөрсөнд гмийн боол болоод амьдарч ирснийг хэлж байна. 당시 애굽 땅에 살던 이스라엘 백성들은 Тухайн үед Египтэд амьдарч ирсэн Израилийн ард түмэн 애굽 땅에 태어난 이스라엘 백성들은 Египтэд төрсэн Израилийн ард түмэн 자신들의 의지와 상관없이 종이 됐어요. өөрийн шийдвэрээс үл хамааран боолсон. 맞죠? Тийм биз? 이 신분이 이스라엘 백성들이니까 그 이스라엘 백성들의 자식들은 종이 되는 거야. Харьяал нь Египтийн боол учраас Израилийн хүүгүүд ч гэсэн төрөхтөө боол болж байна. 평생 동안 애굽왕의 학대를 받고 종노릇하며 고통받았어요. Насаараа Египтийн хаан дарлуулж, доромжлуулж амьдарч байсан. 그와 같이 모든 사람들은 태어날 때부터 죄인으로 태어나잖아요. Үүнтэй адилхан бүхий л хүмүүс төрөлхийн гим нүгэлтнэр төрдөг. 자, 그런데 하나님께서 Гэтэ бурхан 애굽 땅에 종노릇하던 이스라엘 백성들을 불쌍히 여기시고 Египтэд боолчлогчсэн Израилийн ард түмнийг өрөвдөж харсан. 그들을 구원하기 위해서 모세를 보내주셨잖아요. Биднийг аврахын тулд Мосег илгээсэн. 그렇죠? Тийм биз? 그와 같이 하나님께서 죄의 종노릇하던 우리들을 불쌍히 여기시고 구원하기 위해서 예수님을 보내주셨죠. Үүнтэй адилхан бурхан ч гэсэн гим нүглийн боол байсан биднийг өрөвдөн хараад аварч өгөхийн тулд Есүсийг илгээсэн. 하나님께서 우리를 죄에서 구원하시는 방법이 뭐예요? Бурхан биднийг нүглээс аврах арга нь юу вэ? 모든 사람이 아담 한 사람 때문에 죄인 됐기 때문에 Бүхий л хүмүүс Адам гих ганц хүнээр гимтэн болсон учраас 하나님은 모든 사람의 죄를 예수님 한 분께 담당시켜서 бурхан бүхий л хүмүүсийн гим нүглийг Есүс гих ганц нэгэнд дүүрүүлээд 예수님 한 분을 심판하심으로 모든 사람의 죄를 해결해 주신 거잖아요. Есүс гих ганц нэгнийг шүүгээд бүх хүмүүсийн гим нүглийг шийдвэрлэж өгсөн. 예수님이 못 박히신 십자가는 Есүсийн цовдлогдсон загалмай 저와 여러분의 모든 죄가 심판받은 곳, 죄값이 처리된 곳이잖아요. 그죠? би болон та бүхний бүхий л гим шүүгдсэн гим нүглийн төлөөс төлөгдсөн газар. 예수님은 우리 죄를 대속하기 위해서 피 흘리셨고 Есүс бидний гмийг уучлахын тулд цусаа урсгасан. 우리를 의롭다 하시기 위해서 다시 살아나셨잖아요. Биднийг зөвтгөхийн төлөө дахин амьсан. 그죠? Тийм биз? 우리가 구원받은 것, 예수님 하신 일을 믿음으로 단번에 구원을 받은 거예요. Бид авралыг Есүсийн үйлсэн ажилд итгэснээрээ нэг дор олж авч байна. 28절은
28 дугаар ишлэл 구원으로의 부르심을 말하는 거예요. аврал руу дуудаж байгаа гэж. 자, 그런데 гэхдээ 예수님은 구원받은 성도들을 이제 또 부르셨어요. Есүс аврагдсан итгэгч нарыг дахин дуудаж байна. 29절에 29 дээр 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй тул буулгыг минь өөрсөд дээрээ авч надаас суралц. 예수님은 구원받은 성도들에게 내게 배우라라고 또 부르신 거예요. Есүс аврагдсан итгэгч нарыг надаас сураа гэж дахин 이것을 дуудаж байна. 이것을 Үүнийг 뭐라 그래요? юу гэж хэлэх вэ? 신앙생활이라고 하는 거예요. 신앙생활. Итгэлийн амьдрал гэж хэлнэ. 신앙생활은 뭐예요? Итгэлийн амьдрал гэж юу вэ? 주님을 배워가는 거예요. Эзнээс суралцах байна. 핸드폰 보지 마시고 За гар утсаа бити 핸드폰 оролдоод 보려면 байгаа. 집에 가서 보세요. За гар утсаа орлох ч байгаа бол гэртээ үзээрэй. 앞에서 신앙생활 다양하게 표현할 수 있다고 Түрүүн 말씀드렸잖아요. итгэлийн амьдралыг олон янзаар илэрхийлдэгэ гэж 근데 хэлсэн. 신앙생활의 가장 중요한 핵심이 뭐라고요? Гэтэ итгэлийн амьдралын хамгийн гол цөм нь юу гинөө? 주님의 성품을 Эзний зан чанарыг 닮아가는 것. дуурайх. 그게 신앙생활에서 가장 중요한 부분이에요. Энэ бол итгэлийн амьдрал хамгийн чухал хэсэг нь. 베드로 후서 2 дугаар Петр 1장을 보겠습니다. 1-р бүлгээс харъя. 베드로 후서 1장 2 дугаар Петр 1 3절 4절 3-4-р ишлэл 1381-р хуудас. 3절 4절 읽어볼게요. За 2 дугаар Петр 1-ийн 3-4-ийг уншийе. Алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний тухай жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан түүний бурхан хүч нь бидний ам ба итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг бидэнд сойрхжээ. Үүгээр тэр бидэнд үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудаа сойрхжээ. Ингэснээр та нар энэ дэлхийн тачаалаар байх ялзарлаас ангижирч бурхан чанарыг хуваалцагч болох юм. 자, 사도 베드로는 Илж Петр 하나님께서 우리에게 생명과 경건에 속한 모든 것을 주셨다라고 말씀하고 있어요. Бурхан бидэнд ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг сойргосон өгсөн гэсэн. 생명과 경건에 속한 모든 것이라는 건 뭘 뜻할까요? Ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх зүйл гэж юу вэ? 구원과 신앙생활에 필요한 모든 은혜를 주셨다는 거예요. Аврал болон итгэлийн амьдралд хэрэгтэй бүх нэгүслийг өгсөн гэсэн. 생명은 구원을 말하는 것이고 Энэ ам гэдэг нь авралыг хэлж байна. 경건은 신앙생활 말하는 거예요. Итгэл сүсэг гэдэг нь итгэлийн амьдралыг 근데 хэлж байна. 하나님 우리에게 Гэтэ Бурхан бидэнд 생명과 경건에 속한 모든 은혜를 주셨다고 말씀하고 있어요. ам болон итгэл сүсэгт хамаатай бүх нэгүслийг өгсөн гэсэн. 자, 주셨으니까 өгсөн 자, учраас 보세요. хараарай. 주셨으니까 өгсөн учраас 구원과 신앙생활에 필요한 모든 은혜를 주셨어요. 하나님은. аврал болон итгэлийн амьдралд хэрэгтэй бүх нэгүслийг Бурхан өгсөн. 구원을 받고 못 받고 하는 것은 누구 책임이요? Тэгэхээр авралыг авах уу үгүй юу гэдэг нь хэний хариуцлага вэ? 각 사람 자기 책임인 거예요. Хүн тус бүрийн хариуцлага. 그죠? Тийм биз? 신앙생활을 잘하고 못하고 하는 것은 누구 책임일까요? Тэгвэл итгэлээрээ сайн амьдрах уу, муу амьдрах уу гэдэг нь хэний хариуцлага вэ? 그것도 각 사람의 자기 책임이라는 거예요. Бас л хүн тус бүрийн хариуцлага байна. 주시지 않았다면 Өгөөгүй байсан бол 그죠? тийм биз? 받을 수 없잖아요. Авах боломжгүй. 주시지 않았으면 우리 신앙생활 잘할 수 없어요. Өгөхгүй бол бид итгэлээрээ сайн амьдрч чадахгүй. 구원의 은혜를 주지 않았다면 우리 구원 받을 수 없고 Авралын нэгүслийг өгөөгүй байсан бол бид аврагдаж чадахгүй. 신앙생활의 은혜를 주지 않았다면 우리는 신앙생활 할 수가 없어요. Итгэлийн амьдралын нэгүслийг өгөөгүй байсан бол бид итгэлээр амьдрч чадахгүй. 그런데 Гэхдээ 구원과 신앙생활에 필요한 모든 은혜를 이미 주셨기 때문에 аврал болон итгэлийн амьдралд хэрэгтэй бүх нэгүслийг хэдийн өгчихсөн учраас 구원을 받고 못 받고 하는 것도 각 사람의 책임이고 авралыг авах уу үгүй юу гэдэг нь хүн тус бүрийн хариуцлага. 구원받은 성도가 Бас аврагдсан итгэж 신앙생활을 잘 하고 못 하고 하는 것도 결국 각 사람의 책임이라는 거예요. итгэлээрээ сайн амьдрах уу, муу амьдрах уу гэдэг нь эцэстээ хүн тус бүрийн хариуцлага байна. 자, 그런데 4절에 우리가 주목할 말씀이 있어요. Тэгээ дөрөвдөр бидний анхаарах үг байна. 하나님은 단지 우리를 죄에서 구원하실 뿐만 아니라 Бурхан ердөө бидний гим нүглээс авраа зогсохгүй. 이제 하나님의 성품에 참여하는 자가 되게 하셨다. Одоо Бурхан чанарыг хуваалцагч болгосон. 무슨 말이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 구원받은 성도가 주님의 성품을 닮아가도록 하셨다. Аврагдсан итгэж эзний зан чанарыг дуурайлгадаг гэж байна. 자 보세요. Хараарай. 하나님은 우리가 구원받은 것으로 만족하는 게 아니에요. Бурхан биднийг аврагдсанаар сэтгэл ханаасаа гэж хүсдэггүй. 자, 아이가 태어나면 기쁘죠. Хүүхэд төрүүл баярлаа шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 그런데 태어난 것으로 만족합니까? 부모가? Гэтэ 아ав ээж нь төрснөөр нь сэтгэл 아유, хандаг гэдэг. 태어났으니까 됐다. За 그냥 버려둡니까? төрчихсэн чинь боллоо гэж орхичдгүү. 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 태어난 아이를 이제
올바르게 키우려고 노력하잖아요. Тэр одоо төрсөн хүүхдээ зөв өсгөхийн тулд хичээдэг. 맞죠? Тийм биз? 하나님도 마음도 마찬가지다는 거예요. Бурхны сэтгэл ч гэсэн адилхан 우리가 байна. 죄에서 구원받은 것으로 하나님 만족하는 게 아니라 Бид нар гим нүглээсээ аврагснараа сэтгэл ханаасаа гэж бурхан 구원받은 хүсдэг. 우리가 하나님의 자녀답게 성장하기를 원하신다. Одоо аврагдсан хүмүүсийг бурхны хүүхдийн хуваар өсөөсэй гэж хүсдэг. 주님을 알아가고 Эзнийг таньж мэдэн. 주님을 닮아가길 원하신다. Эзнийг дуурайгаасаа гэж хүсдэг. 세 번째는요. Гуравт нь 성도 안에 그렇다면 이루어져야 될 그리스도의 성품이라는 게 뭐냐? итгэгчийн дотор биелэх ёстой Христийн зан чанар гэж юу вэ? 이제 마태복음 11장 다시 볼게요. За Матай 11-ээс буцаж очие. 마태복음 11장 Матай 11 29절을 읽어볼게요. За 29-р ишлэгийг уншийе. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй тул буулгыг минь өөрсөд дээрээ авч надаас суралц. Тэгвэл та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. 28절은 구원으로의 부르심이라고 얘기를 했고 18-р ишлэл нь аврал руу дуудаж байгаа гэж хэлсэн. 29절은 신앙생활으로의 부르심이라고 그랬어요. 29-р ишлэл нь итгэлийн амьдрал руу дуудаж байна гэж хэлсэн. 신앙생활은 뭐다? Итгэлийн амьдрал гэж юу вэ? 예수님의 성품을 닮아가는 것이다 그랬어요. Есүсийн зан чанарыг дуурайхаа гэж хэлсэн. 성도가 닮아가야 될 예수님의 성품이 그럼 뭐냐? Тэгвэл итгэгчийн дуурайх ёстой Есүсийн зан чанар гэж юу вэ? 29절 말씀했죠. 29-р 나는 хэлсэн. 마음이 온유하고 겸손하니 Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруй. 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Буулгыг минь үрээд надаас суралц. 온유와 겸손. Дүлгөөн даруй. 이것이 구원받은 성도가 신앙생활하면서 힘써 배우고 닮아가야 될 주님의 성품이라는 거예요. Энэ нь аврагдсан итгэгч итгэлээр амьдрангаа хичээж дуурайж сурах ёстой эзний зан чанар байна. 오늘 Өнөөдөр 온유에 대해서 좀 말씀을 드리려고 해요. дүлгөөн зан чанарын талаар хэлье. 온유하라. Дүлгөөн бай. 많이 들어보셨죠? Сонсчихсан биз дээ? 온유하라 많이 들어보셨을 거예요. Дүлгөөн бай гэж одонтоо 근데 сонсчихсан. 온유가 뭐냐는 거예요. 온유가. Гэтэ яг энэ дүлгөөн гэдэг нь яг ямар үг вэ? 여러분에게 Та 물어볼게요. бүхнээс асууя. 온유가 뭐죠? Энэ дүлгөөн зан гэж юу вэ? 겸손하는 거. 겸손한 거? 겸손 따로 있잖아요, 이게. Даруй байх гэж байгаа. Энэ 겸손하고 даруй 했는데 гэж тусдаа байна 온유하고 шүү дээ. 또 다른 얘기하고. 응? 편한 거? Тайван байх уу? 마음 편한 거? Сэтгэл нь тайван байх уу? 마음 편한 사람 몇 번 때리면은 안 편해지죠, 그죠? Сэтгэл нь тайван хүнийг хэд зогчих юм бол тайван бус болно шүү дээ, 그죠? тийм биз? 온유가 그런 거예요? Дүлгөөн зан гэдэг 그냥 нь ийм үү? 편한 걱정 없이 편하게 있는 게 온유예요? Ерөөсөө юун ч санаа зовхгүй тайван байх нь дүлгөөн зан уу? 온유하라는 말을 우리가 많이 배웠는데 За бид нар дүлгөөн бай гэж олонтоо 도대체 сонссон. 온유가 뭔지 이게 잘 우리가 몰라요. Гэтэ яг энэ дүлгөөн зан гэдэг нь юу хэлээд байгааг бид сайн мэддэг. 그래서 오늘 좀 주님의 온유라는 게 뭔지 우리가 닮아가야 될 온유라는 게 뭔지를 좀 말씀드릴게요. Онцгойлон эзний дүлгөөн зан бидний дуурайх ёстой дүлгөөн зан юу вэ гэдэг талаар 말씀을 хэлээ. 들으면서 Энэ үгийг сонсонгоо 오늘 말씀을 들으면서 그럼 나는 온유하기 위해서 지금 주님을 닮아가고 있나? 주님의 온유를 배워가고 있나? 한번 생각해 보시기 바래요. өнөөдөр үгийг сонсонгоо би үнэхээр энэ дүлгөөн зан сурж гинөө эзний энэ дүлгөөн зангаас дуурайгаад явж гинөө гэдгийг бодоод үзээрэй. 첫 번째 온유라는 건 뭐냐면은 Эхнийх нь энэ дүлгөөн зан гэж юу вэ гэхээр 이 사나운 야생마를 잘 훈련시켜서 догшин зэрлэг ад үг сайн дасгалжуулж сургаад 주인의 명령을 순종하고 따르게 하는 상태를 만드는 것을 온유하다 그래요. эзний үгэндээ сайн орж дуурайхыг дагаад явахыг дүлгөөн байдал гэж байна. 이해 잘 되실 것 같아요, 우리 몽골 분들은 그죠? За манай Монгол анхан дүүс их сайн ойлгох юм шиг байна те. 그죠? Тийм биз? 야생마 길들여 가지고 주인의 말을 잘 따르게 하는 게 그게 온유한 거예요. За эмгэг адууч гэсэн сайн сургаад эзнийхөө үгэнд сайн оруулах нь дүлгөөн байдал байна. 아가서 Соломоны дуу 1장 9절입니다. 1:9-р ишлэл 1장 9절. 1:9. 같이 읽어보죠. За 1:9-ыг хамт уншийе. Пароны тэрэгнүүд дундах гүүтээ амаргаа би харьцуулнан билээ. 자, 솔로몬 왕이 술람미 여인을 애굽 왕의 병거를 이끄는 말에 비유하고 있죠. Соломон хаан Шулемет эмэгтэйг Египтийн хааны тэргэнд хөлөлж байгаа гүүтээ зөвлөж байна. 그죠? Тийм биз? 여러분 생각해 보세요. Та бүхэн бодоод үзээрэй. 왕의 병거를 끄는 말은 힘이 있었을까 없었을까? Хааны тэрэгт хөлөлж байгаа морь хүчтэй байх уу, хүчгүй байх уу?
듣고 있죠 지금? Та бүхэн сонсож байгаа биз дээ? 자, 왕의 병거를 끄는 말은 힘이 있었을까요? 아니면 병든 말이었을까? 건강한 말이었을까? Хааны тэрэгт хөлөлж байгаа морь нь хүчтэй мориос нь хүчгүй мориос нь өвчлсөн мориос нь эсвэл эрүүл чирэг мориос нь 힘 있고 건강한 말이었을 거예요. 그죠? хүчтэй эрүүл чирэг морио гэж таарна шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 그리고 또 하나 물어볼게요. 그럼 За тэгвэл дахиад нэг юм асууя. 왕의 병거를 이끄는 말은 훈련을 잘 받았을까요? 잘 안 받았을까요? Хааны тэрэгт хөлөлдөг морь нь сайн сургагдсан мориос нь эсвэл тэгж сургагдаагүй мориос нь 훈련을 잘 받았겠죠. сайн сургагдсан шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 힘도 있고 건강하지만 Хүчтэй эрүүл чирэг ч гэсэн 또한 бас 훈련을 잘 받아가지고요. сайн сургаад 가라 그러면 가고 явуул явж 멈추라고 하면 멈추고 зогсгүүл зогсож 그죠? тийм биз? 잘 훈련된 말은요. Сайн сургагдсан морь 주인이 달리라고 할 때 힘있게 달립니다. эзэн давих гэх үед хүчтэй давхдаг. 멈추라고 하면은 잘 멈춥니다. Зогсох үед сайн зогсдог. 온유하다는 게 그런 거예요. Дүлгөөн гэдэг нь юм байна. 마치 이제 우리 시대로 표현하자면은 За яг өнөө цагаар илэрхийлвэл 자동차가요. за автомашин 자동차 속도 내려면 엑셀을 밟아야 되잖아요. 엑셀. за одоо автомашин маань хурдаа ч гэсэн нэмийг гэх юм бол нөгөө 엑셀. хаазаа нэмэх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ? 자동차 운전을. 그죠? Тийм ээ? 그리고 Тэгээд 브레이크가 또 올바르게 잘 작동해야 돼. 브레이크. за тэгээд бас тоормсон сайн ажиллах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 온유하다는 게 뭐냐? Дүлгөөн гэдэг нь юу вэ? 자동차의 엑셀과 브레이크가 잘 작동하고 있는 상태를 말하는 거예요. Энэ автомашины хаазуулан тоормсон сайн ажиллаж байгааг хэлж байна. 엑셀은 속도를 올리는 데 필요하죠. За энэ хааз нь болохоор хурдаа нэмэхэд хэрэгтэй шүү дээ. 브레이크는 속도를 줄이는 데 멈추는 데 필요해요. Харин тоормоос бол хурдаа багасгах зогсоход хэрэгтэй. 온유한 사람은 Дүлгөөн хүн 엑셀과 온율이 정상적으로 작동하고 있는 상태를 말하는 거예요. хааз болон тоормсон хэвийн ажиллаж байгаа хүний байр байдлыг хэлж байна. 뭐 하실 말씀 있으면 끝나고 하세요. За хэлэх зүйл байвал дууссаны дараа хэлээрэй. 브레이크가 고장난 자동차는 사고가 나잖아요. За тоормсон нэвдэрсэн машин бол автобусал гаргана шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 우리는 신앙생활을 하는 중에 Бид итгэлээр амьдрах явцдаа 성급하게 말하고 за твдүү яаруу хэлэх. 지나치게 행동함으로써 Хитрхи хэрэгсээ хитэрч үйлдэх нь 실수하고 문제를 일으키는 경우가 있죠. алдаа гаргаж асуудал үүсгэх тохиолдол байдаг. 그죠? Тийм биз? 브레이크는 사실은 자동차를 멈추는 게 목적이 아니에요. Тоормос үнэндээ автомашиныг зогсоож байгаа үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм биш. 잘 달리게 하는 게 목적이죠. 그죠? Сайн явах үүргийг гүйцэтгэж байна. 맞아요? Зөв үү? 브레이크가 없으면 잘 달릴 수가 없죠. 그래서 그런 차 타면 안 되잖아요. 그죠? Тоормос байхгүй сайн явж чадахгүй ийм машин сууж болохгүй шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 자, 브레이크가 정상적으로 작동하면 언제든지 자동차는 마음껏 속도 낼 수 있어요. Тоормос гэсэн сайн ажиллах юм бол хэвийн ажиллаж байгаа юм бол хязээж хамаагүй хурдалж болно. 왜? 멈추어야 할 때 멈출 수 있으니까. Яг тэгэхээр зогсох үед зогсож болох учраас. 성도의 올바른 신앙생활이라는 게 그런 거예요. Итгэгчийн зөв итгэлийн амьдрал энэ байна. 영적인 엑셀과 영적인 브레이크가 올바르게 작동하고 있는 상태가 신앙이 건강한 거예요. Сүнслэг тоормос, сүнслэг хааз нь хэвийн ажиллаж байгаа хүн бол сүнсний хувьд итгэлийн хувьд эрүүл чирэг хүн байна. 달려야 될 때 못 달려. За давих гэсэн үед давхиж чадахгүй. 멈춰야 될 때 못 멈춰. Зогсох гэсэн үед зогсож чадахгүй. 이거는 신앙이 건강한 게 아니잖아요. Энэ бол итгэл нь эрүүл байгаа хэрэг биш. 그죠? Тийм биз? 고린도전서 9장 1-р Коринтиус 할 말 있으면 나중에 끝나고 하세요. За хэлэх зүйл байвал ах дуусгаж байгаад хэлээрэй. 고린도전서 9장 25절 За 1-р Коринтиусын 25 9장 25절 9-ийн 25 1295 дугаар удас 읽어봅시다. уншия. Тэмцээнд өрсөлдөгч бүр бүх талаар биеэ захирах чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг. Тэд муудах титэм хүртгийн төлөө бол харин бид үл муудах титмийн төлөө юм. 27절 읽어봅시다. 27-р ишлэгийг нь бас уншия. Харин ч бусдад тунхагсан атлаа өөрөө тэнцээгүй байх вэ гэсэндэ биеэ залгааж боолчилдаг. 자, 소다 바울은 자신이 절제한 이유를 지금 말해주고 있죠. Илч Паул өөрийгөө захирч байгаа шалтгааныг хэлж байна. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니. Тэмцээнд өрсөлдөгч бүр бүх талаар биеэ захирдаг. 자, 봅시다. Харцгаая. 사도 바울이 누구하고 다퉜을까요? 그러면 Илч Паул хинтээ тэмцэлдэж маргалдсан бэ? 사도 바울 누구하고 다퉜을까요? Илч Паул хинтээ маргалдсан бэ?
자신의 그죠? 자기 안에 있는 육신의 정욕과 다툰 거잖아요. өөрийнх нь дотор байгаа махбодын дур хүсэлтэйгээ маргалдсан. 그죠? Тийм биз? 27절에 그 뜻이 좀 더 분명하게 나오죠. За 27 дээр энэ утга нь илүү тодорхой гарч байгаа. 내가 내 몸을 쳐서 복종시켰다. Би өөрийн биеэ зохиод залгааж боолжилтгоо гэж байна. 그죠? Тийм бөгөөд 하나님의 뜻 가운데 성령 인도를 따라 살아가기 위해서 육신의 정욕을 절제했다 그런 뜻이잖아요. Бурхны хүслийн дагуу ариун сүнсний удирдлагын дагуу дагаад амьдрахын тулд махбодын дур хүслүүдэд зохиод захирсан гэсэн үг. 그게 건강한 신앙 상태잖아요. 그죠? Энэ эрүүл итгэлийн байр байдал. 온유하다는 것은 Дүлгөөн гэдэг нь 구원받은 성도가 자신을 절제하는 걸 말하는 거예요. аврагдсан итгэгч өөрийгөө захирахыг хэлж байна. 온유한 건 힘이 없고 약한 걸 말하는 게 아니에요. Дүлгөөн гэдэг нь хүчгүй сул байхыг хэлэхгүй. 힘이 있지만 Хүчтэй ч гэсэн 절제하는 것을 온유하다라고 말하는 거예요. захирч байгааг дүлгөөн гэж хэлж байна. 우리는 십자가에 달린 예수님의 모습에서 온유함을 볼 수 있죠. Би загалмай дээр цовлогдсон Есүсийн дүр төрхөөс дүлгөөн байдлыг харж байна. 예수님께서 십자가 못 박히셨을 때에 Есүс загалмай дээр цовлогдох үе 예수님 십자가 밑에서 유대 종교가들이 로마 군병들이 예수님을 비방하며 조롱했어요. Есүсийн загалмайд орж гисэн Юдэн шашны зүтгэлнүүд Ромын цэргүүч гисэн Есүсийг доромжлон тохуурхаж байсан. 야, 너 하나님의 아들이라면 너 스스로 구원해봐, 내려와봐. Хөөе чи бурхны хүн бол өөрийгөө аваад буугаад ирээч. 예수님을 비방하고 조롱했잖아요. Есүсийн хүн шүүмжилт доромжилж байсан. 그러나 예수님은 내려오시지 않았죠. Харин Есүс бууж ирээгүй. 그죠? Тийм биз? 내려올 힘이 없어서 안 내려오신 게 아니잖아요. Бууж ирэх хүчгүйдээ бууж ирээгүй юм биш. 그죠? Тийм биз? 하나님 아버지의 뜻을 이루시기 위해서 순종하기 위해서 자신을 절제하신 것, 참으신 거잖아요. Бурхан эцгийн хүслийг биелүүлэхийн тулд дуулууртай хандан өөрийгөө төвчж захирсан байна. 온유라는 건 뭐냐? Дүлгөөн гэж юу вэ? 능력이 없는 걸 말하는 게 아니에요. Хүчгүй байгааг хэлээгүй. 사랑을 바탕으로 절제하는 것을 온유하다라고 말하는 거예요. Хайрын суур дэвсгэр болоод өөрийгөө захирахыг дүлгөөн гэж хэлж байна. 두 번째, Хоёрт нь 온유란 дүлгөөн гэдэг нь 자신의 감정을 다스리도록 훈련된 성품 말하는 거예요. өөрийн сэтгэл хөдлөлөө барихаар дасгалжуулагдсан зан чанарыг хэлж байна. 온유라는 말 속에는 어떤 의미가 있냐면은 Тэгэхээр энэ дүлгөөн гэдэг үгэнд ямар утга багж байгаа вэ гэхээр 말의 입에다가 재갈을 물린다는 의미가 있어요. моринд хазаар уйна гэсэн утга байна. 말을 움직일 때 우리가 말의 입에 재갈을 물려가지고 움직이잖아요. Би ч гэсэн морийг хөдлөхдөө хазаар ноктоор хөдөлтөө шүү дээ юм байна. 그죠? Тийм биз? 그게 온유하다는 뜻이에요. Энэ нь дүлгөөн гэсэн утга байна. 잠언 Сургаалт үгс 25장을 보겠습니다. 25-аас харъя. 잠언 25장 Сургаалт үгс 25, 28절. 28 дугаар ишлэл байна. 25장 28절. Сургаалт үгс 25-ын 28. 빨리 찾아. 25장 28절. За 25-ын 28 байна. 읽겠습니다. Уншия. Өөрийгөө захирдаггүй хүн ханан хэрэмгүй нурсан хот мэт болоо. 자기 마음을 제어하지 아니하는 자는 Өөрийнхөө сэтгэлийг захирдаггүй хүн 자기의 마음을 다스리지 못하는 사람이 무슨 일을 하겠어요? өөрийн сэтгэлээ захирч чадахгүй байгаа хүн юу хийж чадах вэ? 안 그래요? Тийм биш гэж юу? 잠언 16장 Сургаалт үгс 16, 32절. 32 дугаар ишлэл. 잠언 16장 32절 Сургаалт үгс 16-гийн 32. 읽어봅시다. Уншия. Уурлагтаа удаан хүн хатан зоригсноос дээр сэтгэлээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс ч дээр. 자, 하나님 이렇게 말씀했죠? Бурхан ингэж хэлж байна. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫다. Уурлагтаа удаан хүн хатан зоригтноос дээр 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다. өөрийн сэтгэлээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс ч дээр. 하나님은 구원받은 성도들에게 자신의 마음, 감정을 다스릴 줄 알아야 된다고 말씀하신 거예요. Бурхан аврагдсан итгэгчдэд өөрийн сэтгэл хөдлөлөө барьж мэддэг байх хэрэгтэй гэж хэлж байна. 민수기 20장에 보면요. Тооллого 20 дугаар бүлгээс харвал 모세가 실수하는 것이 나와요. Мосегийн нэг алдаа гардаг. 모세 누이 미리암이 죽었어요. Мосегийн эгч Медиам өгсөн. 모세 마음이 슬펐겠죠, 그죠? Мосегийн сэтгэл ч гэсэн уугашууд 근데 автсан шүү 그때 дээ. 이스라엘 백성들이 모세에게 이렇게 말하는 거예요. Тэр үед Израилийн ард түмэн Мосед ингэж хэлдэг. 야, 마실 물이 없다. 뭐, 물레 뭐 나라, 사서- 물레 나라. Ус гаргаад өг. 모세와 아론을 비방하고 또 욕을 했어요. Энэхүү Мосе Аароны эсрэг ч гэсэн тэрслээд шүүмжилсэн. 자, 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀했습니다. Бурхан Мосед ингэж хэлсэн. 온 이스라엘 백성들을 반석 앞에 모으고 너는 반석에게 명하여
명하여 물을 내게 하라. Бүх Израильчүүдийг хад руу цуглуулад чи хадан тушаагаад ус гаргаа. 근데 모세의 마음이 격동이 됐어요. Гэтэл Мосегийн сэтгэл ч гэсэн дүрлэлсэн. 그래서 어떻게 했죠? Тэгээ яасан бэ? 하나님 말씀 불순종하고 Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад 반석으로 지팡이로 반석을 2번 쳐버렸어. 그냥. таягаараа хадыг 2 удаа цогчихсон. 이 패역한 이 악한 백성들아, 내가 너희를 위하여 물을 내라 그러면서 반석을 쳤어요. Сул дорой ард түмнээ би та нарын төлөө ус гаргаж байна гэд тэр таягаараа хадыг цогсон. 모세가 Мосе 그 한 번의 실수 때문에 энэ ганц удаагийн алдаанаас болж 가나안 땅에 못 들어갔어요. Канаан нутаг руу орч 잠깐 чаддаггүй. 찾아볼게요. Хайж олъё. 민수기 20장입니다. За тооллого 20 дугаар бүлэг байна. 민수기 20장 Тооллого 7절부터 20 7-оос 13절까지. 13 дугаар ишлэл. 정신 차려. 민수기 20장 Тооллого 20 7절부터 7-оос 13절까지 13 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Эзэн Мосе таягаа чи өөрийн ах Ааронтай хамт Даяар хотод түмнийг цуглуулад ус гаргуулахаар тэдний нүдний өмнө хадтай яригтун. Ингэж чи тэдэнд хаднаас ус гаргаж Даяар хотод түмэнд ба тэдний мал амтныг услагтун гэв. Эзний тушаасан ёсоор Мосе түүний өмнөөс таяг авав. Мосе Аароноор хадны өмнө чуулганыг цуглуулад тэр тэдэнд сонсогтун тэрслэгчтэй би энэ хаднаас та нарт ус гаргах ёстой юу гэлээ. Мосе гараа өргөөд таягаараа хадыг 2 удаа цохив. Ус ариун ихээр ориглон гарч хотол түмэн бас тэдний мал амьтад ууцгав. Харин эзэн Мосе Ааронорт айлдахдаа Израилийн хүүгүүдийн нүдний өмнө намайг ариун хэмээн харагдуулахаар та нар надад итгээгүй учраас миний тэдэнд өгсөн нутагт энэ чуулганыг та нар аваачихгүй гэв. Энэ ус нь Мерибагийн ус бөгөөд тэнд Израилийн хүүгүүд эзэнтэй тэрсэлтэн тэр тэдэнд үүгээр өөрийн ариуныг нотолсон юм. 자, 모세가 참 훌륭한 사람이잖아요. Мосе их мундаг хүн. 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오게 하고 Египтэд боожлогчилсан Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргаж 40년 동안 광야에서 이스라엘 백성들을 잘 인도했어요. 40 жил зүйл Израилийн ард түмнийг сайн удирдсан. 근데 그랬던 모세도 단 한 번의 이 실수 때문에 가나안 땅으로 들어가지 못하게 돼요. Тэгэл ийм байсан Мосе ганц удаагийн алдаанаасаа болж Канаан нутаг руу орч чадлаггүй. 자, 이 사건은 무엇을 설명하느냐? Энэ үйл явдал юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 첫 번째는요. Эхнийх нь 모세는 율법을 뜻해요. Мосе хуулийг илтгэдэг. 자, 모세가 단 한 번의 실수 때문에, 단 한 번의 범죄 때문에 가나안 땅에 들어가지 못한 모습은 Мосе цор ганц алдаанаас болж, цор ганц гим нүглээс болж Канаан нутаг руу орч чадаагүй энэ шалтгаанаар 사람은 율법을 온전히 지킬 수 없고 хүн хуулийг бүрэн сахиж чадахгүй. 율법을 지켜서 구원받을 수 없다는 걸 설명하는 거예요. Хуулийг сахиад аврагдаж чадахгүй гэдгийг тайлбарлаж байна. 믿으십니까? ойлгож 두 번째는 хоёр дахь нь 이 사건은 энэ үйл явдал 성도가 어떠한 어떠한 상황 속에서도 온유해야 될 것을, 마음을 지켜야 될 것을 교훈하는 거죠. итгэгч ямар ч нөхцөл байдалд дүлгүн байхыг, сэтгэлээ хамгаалах ёстой гэдгийг хэлж өгч байна. 구원받고 아무리 오랜 시간이 지나더라도요. Аврагдаад хичнээн удаан хугацаа өнгөрсөн ч байсан. 또 교회 안에서 아무리 귀하게 쓰임 받은 일꾼이라 할지라도 Бас чуулган дотор хичнээн одоо сайн хэрэглэгчсэн ажилчин байсан ч бай. 자신의 마음과 감정을 절제하지 못하면 Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө барьж чадахгүй бол 하나님 말씀을 불순종하고 하나님의 영광을 가릴 수가 있다. Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад Бурхны алдар сууг халахалж болно. 성도는 Итгэгч 다툼을 피해야 돼요. маргаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 어? Тийм биз дээ? 성도는 자신의 마음과 감정을 절제하기 위해서 이제 훈련해야 돼. Итгэгч өөрийн сэтгэл болон сэтгэл хөдлөлөө барихын тулд өөрийгөө дасгалжуулах хэрэгтэй. 구원받은 성도가 이런 말 하면 안 되는 거예요. Итгэгч хүн ингэж хэлж болохгүй. 나는 원래 이런 사람이야. Би анхнаасаа л ийм хүн. 구원받기 전이나 그렇게 말하는 거지. Аврагдахаас өмнө ингэж хэлнэ. 구원받은 후에는 그런 말 하면 안 돼요. Харин аврагдсныхаа дараа ингэж хэлж болохгүй. 구원받은 성도는 이런 말 하면 안 된다고요. Аврагдсан итгэгч ингэж хэлж болохгүй. 내 마음 나도 몰라요. 내 마음대로 안 돼요. Би өөрийн сэтгэлээ өөрөө ч ойлгохгүй байна. Миний хүслээр болохгүй байна. 그건 구원받기 전에 하는 말이에요. Энэ бол аврагдахаас өмнө хэлж ийсэн. 구원을 받고 나면 Харин 내 аврагдсны 마음을 дараа 내가 왜 몰라요? яагаад өөрийн сэтгэлээ мэдэхгүй байна гэж? 내 마음을 내가 통제해야죠. Өөрийн сэтгэлээ өөрөө захирах хэрэгтэй. 그잖아요. Тийм биз дээ?
세 번째, Гуравт нь 온유라는 게 뭐냐면요, дүлгэн гэж юу вэ гэхээр 하나님을 향해서 길들여진 상태를 말하는 거예요. 대본 안 봤어? 길들여진 상태, 훈련된 상태, 잘 훈련된 상태. за Бурхны өмнө сайн гарсан, сургагдсан байр байдал гэж байна. 온유한 성도란 Дүлгэн итгэгч гэдэг нь 하나님께서 자신을 인도하고 다스리시도록 하나님께 자신을 내어 맡긴 사람이라 그런 뜻이에요. Бурхан өөрийг нь захирч дасгалжуулгаар Бурхны өмнө өөрийгөө өгсөн хүн гэсэн үг. 누가복음 9장 Лук 9 23절 23 дугаар ишлэл. 누가복음 9장 23절 Лук 9-ийн 23. 읽어봅시다. За уншия. Тэр тэдэнд бүгдд нь хандаж хэн миний араас дагахыг хүсэн тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэн өдөр бүр загалмайгаа үүрч намайг даг. 자, 신앙생활은 주님을 배우고 닮아가는 과정이라 그랬잖아요. Итгэлийн амьдралыг эзнээс сурч эзнийг дуурайх үйл явцаа гэж хэлсэн. 구원받은 성도가 주님을 배우고 닮아가려면 당연히 주님을 따라야 되잖아요. Аврагдсан итгэгч эзнээс сураад эзнийг дуурайхын тулд гарцаагүй эзнийг дагах хэрэгтэй. 어떤 성도는 어떤 사람 이렇게 말해요. За зарим хүмүүс ингэж хэлдэг. 주님을 따르지도 않으면서 эзнийг дагахгүй 교회를 байгаа. 나오지도 않으면서 сүмд ирэхгүй байгаа. 성도들의 교제에 참여하지도 않고 Итгэгчнэрийн нөхөрт оролцохгүй байгаа гэдэг. 주의 말씀에 순종하지도 않으면서 Бас эзний үгэнд дуулууртай хандахгүй 나는 байгаа 주님을 гэдэг. 따르고 있습니다. 나는 주님을 닮아가고 있습니다라고 말하거든요. Би эзнийг дагж байна. Би эзнийг дуурайж байна гэж хэлдэг. 그건 거짓말이죠. 그죠? Энэ хутлаа үг шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 우리가 주님을 닮아가기 위해서는 주님을 따라야 되는 거예요. Бид эзнийг дуурайхын тулд эхлээд эзнийг дагах 자, хэрэгтэй. 근데 주님 뭐라고 말씀했어요? Тэгээ эзэн юу гэж хэлсэн бэ? 아무든지 나를 따라오려거든 Хэн нэг нь намайг дагахыг хүсвэл 먼저 эхлээд 자기를 부인하고. өөрийгөө үгүйсгэж. 자기를 부인한다는 게 무슨 뜻이냐? өөрийгөө үгүйсгэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 자기 삶을 주님께 맡긴다 그런 뜻이요. өөрийн амьдралаа эзэн даатгана гэсэн үг. 사도 바울이 말하죠. Илч Паул хэлсэн. 나는 날마다 죽노라. Би өдөр бүр үхдэг. 성도가 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 Итгэгч Бурхны хүсэл дуулууртай хандахын тулд 자기를 죽이고 자기를 주님께 의지하는 삶을 살아가는 것. өөрийгөө өхүүлж өөрийгөө эзэнд найдаад амьдрах. 그게 온유하다는 거예요. Энэ дүлгөөн байна. 성도가 Итгэгч 자신의 힘과 시간과 물질을 하나님의 나라를 이루기 위해서 하나님 집중하는 것. 이게 온유한 거예요. өөрийн хүч, цаг хугацаа, эд хөрөнгөө Бурхны хаанчлыг биелүүлэхийн тулд төвлөрүүлэхийг дүлгөөн байдал гэж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 창세기 50장 Эхлэл 50 18절부터 18-аас 21절까지 21-р эшлэл. 창세기 50장 18절부터 21절 Эхлэл 50-ийн 18-аас 21. 읽어보죠. За уншия. Тэгээд ах нар нь явж түүний өмнө очиж сүгдэн харагтун бид бол таны зарснаар гэсэнд Йосеф тэдэнд битгий айцгаа би Бурхныг орлож яахан болох билээ. Та нар намайг хорлох гэсэн боловч Бурхан өнөөдрийн шиг үе олон хүний амийг аврахын төлөө түүнийг сайнаар эргүүлсэн юм. Та нар одоо битгий ай. Би та нарыг болон хүүхдүүдийг чинь тэтгэн гэж хэлээд тэдний сэтгэл зүрхийг тайвшруулан ярьжээ. 여러분 물어볼게요. Та бүхнээс асууя. 요셉은 온유한 사람이었습니까? Йосеф дүлгөөн хүн байсан уу? 온유한 사람이었어요? Дүлгөөн хүн байсан уу? 온유한 사람이었죠. Дүлгөөн хүн байсан. 요셉은 형들에게 미움받아서 애굽의 종으로 팔려갔잖아요. Йосеф ах нартаа үзэн ядагдаад Египт рүү боололон худалдагдсан. 다른 사람에게 팔린 것도 아니고 자기 형들에게 팔려서 애굽의 종으로 갔어요. Өөр хүмүүс зарагдсан юм биш. Өөрийнхөө ах нарт зарагдаад Египт рүү боололон 많은 고난을 받았잖아요. маш олон зовлон амссан. 근데 이 요셉이 네? 많은 고생 끝에 결국 애굽의 총리에 오르잖아요. Энэ Йосеф олон зовлонгийн эцэст энэ Египтийн захирагч бол. 요셉이 애굽의 총리가 된 후에 형들이 자신을 팔아버린 그 형들이 곡물을 사러 요셉에게 찾아오잖아요. Йосеф Египтийн захирагч болсныхан дараа өөрийг нь зарсан ах нар нь Египт рүү хоол хүн сайхаар ирдэг. 요셉에게는 형제들을 죽일 힘이 있었죠, 그죠? Йосеф ах нараа хөнөөх эрх мэдэл байсан. 온수 갚을 힘이 있었잖아요. Тэгээ өс онцонгаа авах тэр 야, зүйл байсан 저놈들 шүү дээ. 싹 다 죽여버려. Эдгээр хүмүүсийг бүгднийг 말 한마디면 싹 다 죽일 수 있잖아요. нэг үг хэлэхэд л алж болохоор байсан. 그죠? Тийм биз? 그런데 요셉은 그렇게 하지 않았어요. Гэтэ Йосеф тэгээгүй. 아, 내가 비록 형들에게
팔려서 종으로 애굽에 와서 고생했지만 Би хэдийгээр ах нартаа зарагдаад Египтэд боочлогдоод амьдарч байгаа ч гэсэн 이 하나님의 뜻이 있었구나. энэ Бурхны хүсэл байсан. 하나님 그렇게 허락하신 거구나. Бурхан үүнийг зөвшөөрсөн. 요셉은 깨달은 거예요. Йосеф ухаарсан. 그래서 Тэгээд 비록 자신을 팔아버린 형들이 곡물을 사러 왔지만 хэдийгээр өөрийг нь зарсан ах нар нь хоол хүн судалгаар ирсэн ч гэсэн 그 형들을 용서하고 오히려 섬겨줬잖아요. 그죠? тэр ах нараа уучлаад эсэргээр нь бүр үйлчилж өгсөн. 여러분 지금 21절 잘 보세요. Та бүхэн 21-р ишлэгийг сайн хараарай. 누가 누구를 위로해야 됩니까? Одоо хэн хэнийгээ тайлгаруулах хэрэгтэй вэ? 누가 누구를 위로해야지 정상이에요? Хэн хэнийгээ тайлгаруулах нь хэвэн байх вэ? 형들이 요셉을 위로하는 것이 정상이잖아요. Ах нар нь тэр Йосефийг тайлгаруулах нь хэвэн штэ. 맞죠? Тийм биз? 근데 지금 누가 누구를 위로하고 있어요? Тэгэл одоо энэ дээр хин нь хэнийгээ тайлгаруулад байна вэ? 요셉의 형들을 오히려 위로하고 있잖아요. Йосеф эсэргээрээ ах нараа тайлгаруулж байна. 이게 Энэ нь 온유하다는 거예요. дүлгөөн байгаа хэрэг. 온유란 Дүлгөөн гэдэг нь 자신이 가진 힘과 능력을 원수 갚는 데 사용하지 않고 өөртөө байгаа хүч, эрх мэдлээрээ өс сонзонгоо авахд хэрэглэх бус 하나님의 뜻을 이루기 위해서 Бурхны хүслийг биелүүлэхийн тулд 많은 사람들을 섬기기 위해서 사용할 줄 아는 것이 온유하다고 말하는 거예요. олон хүмүүст үйлчлэхийн тулд хэрэгжилж байгааг дүлгөөн гэж хэлж байна. 빌립보서 Филиппой 2장 2 дугаар бүлэг 5절부터 8절입니다. 2-ын 5-аас 8 байна. 5절부터 8절 2-ын 5-аас 8. 읽어보죠. За хамт уншия. Өөр хоорондоо Христ Есүс байсан шиг тийм бодолтой бай. Хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байх гэсэнгүй. Харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө дорд болгож үхэлд загалмайн үхэлд хүртэл дуулууртай байв. 자, 우리는 예수님에게서 온유하심을 볼 수 있어요. Бид Есүсээс дүлгөөн байдлыг мэдэж олно. 예수님은 지극히 높고 거룩하신 하나님이잖아요. Есүс хамгийн дэд ариун бурхан. 그 영원한 천국에서 수많은 천군 천사들에게 찬양과 섬김을 받으신 분이 예수님이에요. Тэр мөнхийн диваажинд маш олон тэнгэр элчнэрээр алдар магтаалыг хүндлэлийг авч байгаа тийм Есүс. 근데 그 예수님이 Гэтэл энэ Есүс 하늘 영광 보좌를 버리고 이 땅에 내려오셨어요. тэнгэрийн сентийн суудлаа орхиод энэ газар руу бууж ирсэн. 그리고 우리 죄를 담당하셨고 Тэгээд бидний гмийг үүрсэн. 십자가에 달려서 우리 죄를 대속해 주셨죠. Загалмай дээр цовлогдсон бидний гмийг уучлсан. 예수님은 Есүс 하나님 자신의 능력과 권세를 우리를 심판하신 데 사용하신 것이 아니고 бурхан өөрийн хүч эрх мэдлээ биднийг шүүхэд зарцуулсан юм биш. 우리를 구원하시는데 Биднийг аврахад, 우리를 용서하시고 우리를 구원하시는데 그 능력을 사용하신 거잖아요. биднийг уулчилж, биднийг аврахтаа тэр хүч чадлаа хэрэгэлсэн байна. 저는 늘 이런 생각 해보거든요. Би байнга ингэж боддог. 야, 전능하신 하나님이 Төгс хүчит бурхан 나를 심판하시기로 결정하셨다면 намайг шүүхээр тоолчихсан бол 나는 아무리 노력해도요 심판을 피해갈 수 없어요. би хичнээн хичээсэн ч энэ шүүлтээс мултрах боломжтой. 맞죠? Тийм биз дээ? 내가 어떤 노력을 하더라도 나는 지옥에 떨어질 수밖에 없는 Би 거예요. яаж чичээгээд там руу хаягдахаас өөр аргагүй. 근데 정말 감사한 것은 Гэтэл үнэхээр талархмаар 그 전능하신 하나님이 тэр төгс хүчит 그 бурхан 하나님의 능력을 тэр өөрийн хүч чадлаа 나를 사랑하고 나를 구원하는 데 사용하시기로 결정하셨다는 거예요. намайг хайрлж, намайг аврахаар хэрэгэлсэн, шийтсэн байна. 그게 얼마나 감사합니까? 그죠? Энэ хичнээн талархмаар хэрэг бай. 베드로전서 2장 1-р Петр 2 베드로전서 2장 1-р Петр 2 21절부터 21-ээс 24절 24-р эшлэл 1378 дахь удаас. 베드로전서 2장 21절부터 24절 1-р Петр 2-ын 21-ээс 24 읽어봅시다. уншия. Учир нь та нар үүн дуудагдсан билээ. Яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулгын тулд та нарт үлгэр дуурай үлдээн Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. Тэр нүгэл үйлдээгүй. Аманд нь мэх худал байгаагүй. Тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн тарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Биднийг нүглийн хувьд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр бидээ үрсэн. Тиймээс та нар түүний шарахаар эдгээгдсэн билээ. 예수님은 무지하고 악한 이 유대인들에게
조롱과 비난을 받으셨죠. Есүс мэдлэггүй хорон буу энэ юдэчүүдэд доромжлол шүүмжлэлийг амссан. 하지만 예수님은 그들을 위해서 기도하셨잖아요. Гэвч Есүс тэдний төлөө ч гэсэн залбирсан. 그죠? Тийм биз? 예수님은 죄인들에게 침뱉음을 당하고 뺨을 맞고 채찍에 맞았지만요. Есүс нүгэлтнүүдээр алгадуулж, нулимуулж, ташуурдуулсан ч гэсэн 그 모든 거 우리를 구원하기 위해서 참아 주셨어요. энэ бүх зүйлийг биднийг аврахын төлөө төвчсөн. 자, 근데 사도 베드로가 지금 뭐라고 말합니까? Тэгээ Петр одоо юу гэж хэлж байна? 예수님이 받으신 고난, Есүсийн амссан зовлон. 예수님께서 고난 중에 보이신 그 온유함은 Есүсийн зовлон дундаа харуулсан тэр дүлгөөн нь 오늘날 성도들이 본받아야 될 모습이라고 말해주고 있는 거예요. өнөө цагт итгэгч нарын үлгэр дуурайд авах зүйлээ гэж хэлж байна. 십자가 못 박히신 예수님, Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс 능력이 없어서 십자가에서 못 내려오신 것이 아니잖아요. хүч чадалгүйдээ загалмайгаас бууж ирээгүй бишээ. 그죠? Тийм биз дээ? 주님은 자신의 능력을, 그 권세를 죄인을 사랑하고 구원하는 데 사용하셨어요. Эзэн өөрийн тэр эрх мэдэл хүч чадлаа нүгэлтнүүдийг хайрлаж аврахад хэрэгэлсэн. 이러한 주님의 모습이 오늘날 구원받은 성도들이 본받아야 될 모습이라는 거예요. Ийм эзний дүр төрх нь өнөө цагт аврагдсан итгэгч нарын үлгэр дуурайд авах дүр төрх байна. 인생을 살면서 깨달은 것 중에 몇 가지가 있는데 Амьдрангаа ухаарсан зүйлсийн хэдэн зүйл байна? 이런 생각을 해봤어요. Ингэж бодож үзсэн. 자, 어떤 사람에게 하나님께 건강을 주셨다. За зарим хүмүүст бурхан эрүүл мэндийг өгдөг. 왜 하나님께서 건강을 주셨을까요? Яагаад бурхан эрүүл мэндийг өгсөн бэ? 건강한 것 가지고 자기 하고 싶은 거 할 대로 다 해보고 살으라고? Энэ эрүүл чирэг биеэр өөрийн хийхийг хүссэн бүх зүйлээ хийж амьдр гэж юу? 아니에요. Үгүй ээ. 그 건강 가지고요 사람에게 선을 행하라고요. Энэ эрүүл биеэр бусад хүмүүс ч гэсэн сайныг үзүүлгээд. 어떤 사람에게 많은 지식을 줬다, 많은 지혜를 줬다. Зарим хүмүүст маш их мэдлэг мэрэгүү ухааныг 왜 өгсөн. 주셨을까요? Яагаад өгсөн бэ? 그것 가지고 사람 유익하게 하라고요. Үүгээрээ хүнийг үр өгөөчтэй болгох гэж. 하나님께서 만약 어떤 사람에게 많은 재물을 줬다면 За бурхан зарим хүмүүст маш их эд баялагийг өгсөн бол 그것 가지고 자기 먹고 싶은 거 다 먹고 하고 싶은 거 다 하고 살라고 주신 것이 아니고 үүгээрээ өөрийг идэхийг хүссэн бүх зүйлээ идэж хийхийг хүссэн бүх зүйлээ хий гэж өгөөгүй. 그것 가지고 많은 사람을 유익하게 하라고 Үүгээрээ олныг үр өгөөчтэй болгох гэж. 선을 행하라고 주시는 거예요. Сайныг үйлд гэж өгсөн. 아시겠어요? Ойлгосноо? 여러분 2차 세계대전 때에 Дэлхийн 2 дугаар дайны үед 유럽에 사는 많은 유대인들이 독일에 의해서 이제 학살을 당했잖아요. Европод амьдарч исэн олон юудэчүүд Германд алагддаг шүү дээ, тийм ээ? 그때 쉰들러라는 사람이 쉰들러 아십니까? Тэр 쉰들러. үед Шиндлер гэдэг хүнийг мэдхүү? 쉰들러 리스트라는 영화도 있잖아요. 그죠? За, Шиндлерийн бүртгэл гэсэн кино байдаг шүү дээ, тийм ээ? 쉰들러라는 사람이 야, 어떻게 사람을 이렇게 이렇게 정말 이렇게 비참하게 죽일 수 있냐? Шиндлер гэдэг хүн яаж хүнийг ийхүү хөөрхилтэй алж чадаж байна вэ? 이 쉰들러가요. 그 전쟁 때 유대인들을 통해서 돈을 엄청 많이 벌었어요. Энэ Шиндлер тэр дайны үед юдэчүүдээр дамжуулан маш их одоо мөнгө цуглуулсан. 근데 자기가 벌은 돈을 Тэгээ өөрийн тэр олсон мөнгөө 어디다 썼죠? хаана хэрэглэсэн бэлээ? 유대인들을 살리는 데 썼어요. 유대인들. Юдэчүүдийг аврахын төлөө хэрэглэсэн. 막 아우슈비츠 수용소까지 들어가서 거기 막 이미 이제 사형이 결정된 그 유대인들까지 막 끌어내서 살려줬어요. Тэр хориг лагерч гэсэн хоригдсан аль хэдийн цаазын ял сонссон хүнийг ч гэсэн тэр мөнгө өгөөд аварч байсан. 근데 이 쉰들러가 나중에 이런 말 합니다. Шиндлер дараа нь ингэж хэлдэг. 인생은 Амьдрал бол 사람을 살리는 것이구나. хүнийг аврах юм байна штэ 그렇게 말을 해요. гэж хэлсэн. 여러분, 인생을 우리가 사는 목적이 뭐예요? Хүмүүсээ бидний амьдарч байгаа зорилго юу вэ? 사람 살리기 위해서 우리 사는 거예요. Хүнийг аврахын төлөө бид амьдарч байна. 왜 예수님 이 땅에 오셨어요? Есүс яагаад энэ газарт ирсэн бэ? 우리 살려주려고요. Биднийг аврахын тулд. 맞잖아요. Тийм биз дээ. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 자신에게 주어진 시간, 재능, 물질 이것을 사람을 살리는 데 쓸 줄 알아야 돼요. өөрт нь өгсөн цаг хугацаа, чадвар, эд хөрөнгөө хүнийг аврахын төлөө зарцуулж мэддэг байх хэрэгтэй. 그게 Энэ нь 온유하다고 말하는 거예요. дүлгөөн байдлаа гэж хэлж байна. 온유가 뭐냐면 Дүлгөөн гэж юу вэ гэхээр 또 하나만 더 말씀드릴게요. дахиад нэг зүйл. 온유가 뭐냐면요. Дүлгөөн гэж юу вэ гэхээр 한쪽으로 치우치지 않고 균형이 잡힌 상태를 말하는 거예요. нэг тал руугаа хазайлгүйгээр тэнцвэрээ хадгалж байгаа байдлыг хэлж. 우리 몸의 온도는 36.5도가 항상 유지돼야 되는 거 아시죠? Бидний биеийн температур ч гэсэн 36.5 градус яг тэр хэмээ барьж авах хэрэгтэй гэдгийг мэднэ үстэй. 너무 낮아도 안 되고 너무 높아도 안 돼. Хэд доошлж болохгүй, хэд дээшилж болохгүй. 우리 몸의 상태가 36.5도가 일정하게 유지되는 상태를
온유하다고 말하는 거예요. Тэгэхээр бидний бие ч гэсэн 36.5 градус яг энд хэмээ хадгалж байгааг дүлгөөн гэж хэлж байна. 신앙생활도 마찬가지예요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 기다려야 될 때 기다릴 줄 아는 것이 온유한 거예요. Хүлээх ёстой үедээ хүлээж мэддэг нь дүлгөөн байна. 행동해야 될 때 행동할 줄 아는 것이 온유한 거예요. Үйлдэх үедээ үйлдэхийг дүлгөөн гэж байна. 자신의 위치를 알고 Өөрийн байр сууриа мэдэж, 자신의 위치를 지키는 것이 온유한 거예요. өөрийн байр сууриа сахина гэдэг нь дүлгөөн байна. 로마서 Ром 10장을 보겠습니다. 10-аас харъя. 로마서 10장 Ром 10 2절 3절 2 3 дугаар ишлэл. 2절 3절 280 дугаар удас 2 3 дугаар ишлэл. 읽어보겠습니다. За уншия. Тэд бурхны төлөө хичээл зүтгэлтэй боловч энэ нь мэдлэгийн дагуу биш гэж би тэднийг гэрчилдэг. Тэд бурхны зөв байдлыг мэдэлгүй, өөрснийхийгөө тогтоохыг ирмэлцэж бурхны зөв байдалд захирагдаагүй юм. 사도 바울은 유대인들이 열심히 없다고 말하지 않았죠. Илч Паул юдэчүүдийг халуун сэтгэлгүй гэж хэлээгүй. 그들은 하나님께 열심히 있었어요. Тэр хүмүүс ч гэсэн бурханд хандсан халуун сэтгэл байсан. 어떻게 보면 우리보다 더 열심히 있었어요. За, ингээ харах юм бол биднээс ч илүү халуун сэтгэлтэй 자, байсан. 근데 문제가 뭐냐? Гэтэ асуудал нь юу вэ? 그들의 열심은 하나님의 뜻을 알지 못하는 열심이었다. Тэдний халуун сэтгэл нь бурхны хүслийг мэдэхгүй халуун сэтгэл байсан. 결과 열심히 했지만 어떻게 했다? Эцэстээ халуун сэтгэлтэй үйлдсэн ч гэсэн яасан бэ? 하나님의 뜻을 거스리고 복음을 대적하는 결과가 된 거예요. Бурхны хүслийг сөрж сайн мэдээг эсэргүүцсэн үр дүнг авчирсан. 여러분, 온유라는 게 뭐냐면은 Хүмүүсээ дүлгөөн гэж юу вэ гэхээр 하나님의 뜻 안에서 열심 내는 거 말하는 거예요. бурхны хүсэл дотор хичээл зүтгэлийг гаргахыг хэлж байна. 뭐라고요? Юу гэсэн бэ? 하나님의 뜻 안에서 열심 내는 게 온유라고요. Бурхны хүсэл дотор хичээл зүтгэлийг гаргахыг дүлгөөн гэж байна. 주님이 가라고 할 때 가고 Эзэн яв гэсэн үед нь явж, 멈추라고 할 때 멈출 줄 아는 것이 그것이 온유예요. зогс гэсэн үед нь зогсож мэдэж байгаа нь дүлгөөн байна. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 40년 광야 생활하는 동안에 Израилийн ард түмэн Египтээс гараад цөлд 40 жил амьдрах хугацаанд 무엇 보고 움직였죠? юуг хараад хөдөлсөн бэ? 구름 기둥, 불 기둥. Үүлэн баган галан балан. 구름 기둥, 불 기둥이 떠올라서 움직이면 같이 움직였어요. Үүлэн баган галан баган дээшээ гараад хөдлөх юм бол дагаад хөдөлж байсан. 멈추면 Зогсвол 거기다 진을 쳤죠. тэр газартаа тэр майхнаа 자, босгох. 근데요, 이 Гэхдээ 구름 기둥, 불 기둥이요. энэ үүлэн баган галан баган нь 어떤 때는 너무 빨리 떠올라서 빨리 가버려. заримдаа маш хурдан дээшээ гараад хөдлөөд явцдаг. 그래도 Тэгсэн ч гэсэн 따라갔어요. дагаад явж исэн. 어떤 때는요, Заримдаа 일주일 동안 멈춰 있어. нэг 7 хоногийн турш байранд. 한 달 동안 멈춰 있어. нэг сарын турш 1년 동안 байранд 멈춰 байна. 있어. нэг жилийн турш байранд. 그럼 어떻게 해요? Тэгвэл яах вэ? 그래도 거기 있는 거예요. Тэгсэн ч гэсэн Израильчууд тэндэл байна. 가라고 할 때 가고, Яв гэх үед явж, 멈추라고 할 때 멈출 줄 아는 거 зогс гэх үед зогсож 그걸 мэдэж байгаа нь 온유하다라고 말하는 거예요. үүнийг дүлгөөн гэж. 자, 민수기 9장 보겠습니다. Тооллого 9-оос харъя. 9장 17절부터 Тооллого 9-ийн 17-оос 20절. 20 дугаар ишлэл. 157 дугаар удас. 9장 17절부터 20절 한번 읽어볼게요. За тооллого 9-ийн 17-оос 20-ыг уншийе. Асрын дээрээс үйл дээшлэх болгонд Израилийн хөвгүүд хөдөлж үйл буун тогтсон газарт Израилийн хөвгүүд буудаллаж байв. Эзний тушаалаар Израилийн хөвгүүд аянд гарч эзний тушаалаар тэд буудалдаг байв. Үйл асрын дээр тогтсон байх үед тэд буудаллан үлддэг байлаа. Үйл асрын дээр олон хоногоор саатахад Израилийн хөвгүүд эзний журам зааврыг сахин аянд гардаггүй байв. Зарим үед үйл асрын дээр хэдэн хоногоор саатах аваас тэд эзний тушаалаар буудаллан үлддэг бөгөөд эзний тушаалаар аянд гардаг байлаа. 하나님은 구름 기둥, 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 인도하셨잖아요. Бурхан үүлэн баган галан багнаар Израилийн ард түмнийг удирдсан. 근데 이 19절에 뭐라고 돼 있어요? 19 дээр юу гэж хэлж байна? 구름이 장막 위에 머무는 날이 오래일 때에는 Үйл асрын дээр олон хоногоор саатахад 거기 머물렀죠. тэнд ч гэсэн зогсож байсан. 20절에 20 дээр 혹시 구름이 장막 위에 머무는 날이 적을 때에도 зарим үед үйл асрын дээр хэд хоногоор саатах 아이고 аваас 조금 쉬었다 가자 그러지 않았어요, 그죠? за жоохон амарч байгаад явъя гээгүй штэ. 구름 기둥, 불 기둥 떠오르면 Үүлэн баган галан баган дээшээ гарвал 따라갔어요. дагаад явж исэн. 자, 저 물어볼게요. Асууя. 하나님은 40년 동안 구름 기둥, 불 기둥을 통해서 이스라엘 백성들에게 무엇을 가르치셨을까요? Бурхан 40 жилийн турш цөлд үүлэн баган галан багнаар дамжуулан Израилийн ард түмэнд юуг зааж сургасан бэ?
순종하는 법. дуулууртай хандах арга. 하나님의 뜻에 순종하는 법을 가르치신 거예요. Бурхны хүсэлд дуулууртай хандах аргыг заасан байна. 성도가요. Итгэгч 하나님 말씀에 따라 나아갈 때 나가고 멈출 때 멈추는 것. 이것이 온유하다고 말하는 거예요. Бурхны үгийн дагуу яв гэх үед нь яв, зогс гэх үед нь зогсож байгаа нь дүлгөөн байдал байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 우리 협도교회 식구들이 주님의 그 온유함이 무슨 뜻인지 알고 그 주님의 온유함을 배워 가면 좋겠어요. Ховж болгоны ахын дүүс маань ч гэсэн энэ дүлгөөн байдал гэж юу вэ гэдгийг мэдээд тэр эсний дүлгөөн байдлыг дагаад дуурайгаасаа гэж хүсэж байна. 자, 성경은 눈에 보이는 것보다 눈에 보이지 않는 것이 더 중요하다고 말씀했어요. Библиэлд нүдэнд харагдах зүйлээс илүү нүдэнд харагдахгүй зүйл нь хавьгүй чухлаа гэж хэлсэн. 성도 안에 이루어진 믿음과 예수님의 성품은 너무너무 중요한 거예요. Итгэгчийн дотор биелсэн итгэл болон Есүсийн зан чанар дэндүү чухал байна. 우리가 마지막 때 복음의 증인으로 살고 있잖아요. Бид төгсгөлийн цаг үед сайн мэдээний гэрчээр амьдарч 그죠? байгаа. Тийм биз? 우리가 복음의 증인으로 살려면 먼저 우리 안에 그리스도의 성품이 이루어져야 돼요. Бид сайн мэдээний гэрчээр амьдрахын тулд эхлээд бидний дотор Христийн зан чанар биелэх хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн Бурхан минь талархлаа. 또 우리를 하나님의 그 성품에 참여할 수 있도록 훈련시켜 주시고 또 인도해 주시는 거 감사드립니다. Мөн биднийг Бурханы зан чанарт оролцуулахаар дасгалжуул удирдах байгаа талархаж байна. 우리 안에 주님의 성품이 더욱더 이루어질 수 있도록 도와주옵소서. Бидний дотор ч гэсэн эзэн таны зан чанар улам илүү биелж чадхаар туслаарай. 우리의 인격과 우리의 삶이 하나님 앞에 더욱더 다듬어지고 Бидний зан чанар, бидний амьдрал ч гэсэн Бурхан таны өмнө илүү ихээр засагдаж, 더욱더 귀하게 쓰임 받는 인생이 될 수 있도록 도와주옵소서. илүү ихээр эрхмээр хэрэглэгдсэн хүмүүс болж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 212장이죠. 212장. За Магдалины дууны 212 байна. 212장 하겠습니다. За 212-ыг дуулъя.